kaamua watu wao wanakusanyika. Nigetha mundu ndakanegwatie ndaiguire. Ndiposa mtu asije akasema hakusikia. Kana oige ni ndioi. Ama asema sikwaijua. Atikoga ini to ini ya gutungateire. Ati kama Mungu ningejua ningegutumikia. Ri gutiri mundu ngigwatia. Sasa hakuna mtu anaweza sema kitu. Inywe aria othe mukaga nyumba-ini ino. Wale wote huwa wanakuja katika hii nyumba. Na ndega tuikire thiini wa kiugo kia Ngai. Angetaka tuingie kwenye maandiko ya Mungu. Tukiigue uria Ngai aria gututara. Tusikie vile ambavyo Mungu atakavyosema. Tukwaja na Job 14. Tutaanza Ayubu 14. Tondu ngwenda twari uhoro wa mundu. Kwa sababu angetaka tunene kuhusu mtu. Mundu uria wa mbere. Mtu yule wa kwanza. Na uria ucoka guthondekwo wa keri. Na ambaye huwa sasa anatengenezwa mwingine wa pili. Ngai endete mundu atiai. Kwani Mungu alikuwa anapenda mwanadamu aje? Tondu oba mundu wa mbere athukio ni Saitani. Kwa sababu wakati aliumba mtu wa kwanza akaharibiwa na Shetani. Acokire agithondeka kana akiaria uhoro wa mutungi. Alikuja tena akanena kuhusu mtu mwingine. Uria ndwagarurukio tuike we. Sasa huyo ambaye unataka ubadilike ukuwe yeye. Ukiye wikara no cio wathukitio ni Saitani. Wache ukaa na huyo ambaye alikuwa ameharibiwa na Shetani. Tondu turakorire tuikarite gatati ga ucero na gukua. Kwa sababu tulipata ya kwamba tumekaa katikati ya kuzaliwa na kufa. Na mathina no maingi maria matumaga mundu anyaririke muguro wa riua. Na mashida ni mingi nafanya mtu anakuwa na taabu hapa duniani. Thoma kiugo kia Ngai. Ayubu 14 kwambia mwari wemwe. Mundu muciare ni mundu mukari. Aikaraga o matuko manini namo maiyuire mitangiko. Ina mbere. Atumukaga takiro agacoka agatuo. Aitukaga ona ihenya takiruru na ndangikindiria. Nawe ithe mundu ta ucio wamukurira maitho. Kinyie hau. Ayubu 14 kuanzia mstari wa kwanza. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake ni za kuisha. Siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Yeye huchanua kama vile ua, kisha hukatwa. Hukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Nawe je, wafumbua macho yako kumwangalia mtu kama yeye? Mwathani arogocwo. Amen. Ithuothe twigutwo ni tuciaritwo. Sisi wote tuko kwa sababu tumezaliwa. Na tuciaritwo ni mutumia. Na tumezaliwa na mwanamke. Twakirwo matuko maitu ni manyinyi muno. Tumeambiwa siku zetu si mingi. Na makao maihuritwo ni mitangiko mingi. Nayo huwa imejaa taabu mingi. Na nima matuko ma mundu me thina mwingi muno. Na kwa kweli siku za mwanadamu zina taabu mingi. Na ni matare. Na imehesabiwa. Na ni manyinyi muno. Na ni mdogo. Na ndui ni maigana. Na hata hujui ni ngapi. Kuma waciarwo. Tukazaliwa. Nduri utigitie matuko maigana. Hujui umebaki masiku mangapi. No mathina no maingi. Lakini mashida bado ni mingi. Maria mundu ageragira. Ile mwanadamu huwa hupitia. Gikare we wiki wone kanyo gutoria. Kaa ukiwa peke yako uone kama utashinda. Mundu ucio atumukaga takiro. Agacoka agatuo. Yeye huchanua kama vile ua, kisa hukatwa. Alitukaga ni hinya o takiruru. Hukimbia kama kivuli, na ndakindagiria, wala hakai kamwe. Ona gitinda akirwo kindiria he Ngai. Hata kama ana shida akiambiwa kaa kwa Mungu. Niki kiragutwaririria. Ni nini hiyo huwa inakupeleka? Ni hinya wa waganu. Ni nguvu ya dhambi. Tondu niguo Saitani arenda. Kwa sababu hiyo ndio Shetani anataka. Ndarenda ugie na gikindirio. Hataki ukue na makao. Arenda uturi utangikaga. Anataka uishi ukitambika. Na uture na mathina macio mekirirwo mundu haria Eden. Na ukae na hiyo mashida ambayo iliwekwa mwanadamu pale katika shamba la Eden. Oniria Ngai anatwita nigetha tuke tuge na kihuroko thiini wake. Wakati Mungu anatuita tukuje tukue na pumziko ndani yake. Nigetha matuko maitu mathira. Niposa masiku zetu zikiisha. Ugioka gutuo. Ukikuja kuvunwa. Ni ugakorwo wi kindu kingiendeka ni Ngai. Utakuwa kitu ambayo inaweza pendeza Mungu. Kindu eguthie iye ikumbi riake. Kitu ambayo ataenda aweke katika hazina yake. Uguo ni mamundu atuagwo tore itunda rituagwo. Kwa kweli mtu huvunwa kama vile matunda huwa inavunwa. Na mundu atumukaga o ta ihwa. Na mtu huchanuka kama ua. Agacoka akaruta itunda. Alafu tena anatoa matunda. Agacoka agoka agatuo. Alafu sasa anakuja anakatwa. Ni kuringanaga niki uciarite. Unalingana ni nini umezaa. Ni ukindiritie riu. Umetulia sasa.
kwanza, kana uri o haha aria matengeraga oguo haha na haha, ama bado uko mahali hapa watu huwa wanakimbia hapa na pale, matwaririo ni waganu na mitangiko ya mwili uyu, walikuwa wamekimbizwa na dhambi na tabu za hapa duniani. Ona wewe mundu natiga Ngai ri, Na hata wewe kama wewe ni mwanadamu, wewe si Mungu, mundu tocio wa mukurira maitho, mtu kama huyo unaweza muangalia. Bwana apewe sifa. Ona Ngai ndari kurira mundu tocio maitho, Hata Mungu hawezi angalia mtu kama huyo, tondu ni kindu hatari, kwa sababu ni kitu hakuna, ti kindu githeru, si kitu safi. ona wewe mundu, Hata kama wewe ni mwanadamu, ona ni ucoka okue, hata wewe utakuja ufe. ona ucio rorio kana mundu tocio no umukurira maitho, Hata huyo anaulizwa kama mtu kama huyo unaweza muangalia. ona ni wa kana no ngĩkĩhota kũruta kĩndũ gĩtheru thĩinĩ wa kĩrĩa kĩ gĩko, gũtirĩ ona ũmwe ũngĩhota. Mstari wa 4. Ni nani awezaye kutoa kitu kilicho safi kitoke katika kitu kichafu? Hapana awezaye. gutire mundu ungihota, no ngikihota kuruta kindu githeru thiini wa kindu kiria kina giko. Nani awezaye kutoa kitu safi katika kitu kichafu? Turona nginya tuthere, Ndiposa tunaambiwa ni lazima tuwe wasafi, nigetha thiini wa kurutwo kindu githeru, ndiposa ndani yako kutoka kitu kisafi, tondu gutire mundu ungihota kuruta kindu githeru thiini wa kindu kina giko, kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kutoa kisafi katika kitu kichafu. kiruta irio itheru mapipani we Atutoe chakula safi katika huko kwa na mapipa. irio ni theru, icio ni theru, Ukisema hizi chakula ni safi, ni maheni urahenia, huo ni uongo. ona cio no mapipani, si mapipani, Hata hizo ziko kwenye mapipa na sina giko ta kiu uratiga hau mapipani na macio, ziko bado na uchafu kama hiyo, bado tu unaacha katika hiyo nikio pipa. turakirwo atiriri, Ndiposa tunaambiwa gutire ona umwe ungihota gwika uguo, hakuna mmoja awezaye, na ukiuga ni uhotaga ni maheni urahenia na andu, ukiweza unaweza, ni uongo uko nao. ona Ngai Hata Mungu ndangihota kuruta kindu kiega thiini waku, hawezi toa kitu kisafi ndani yako uhana uguo hana ukiwa hivyo ulivyo, ukiaganaga. ukiwa tu bado unatenda dhambi. Nikio horo uyu turingagiriria horo wa gwitheria, Ndiposa hii habari inatusukumia habari ya kujitakasa, nigetha kwanjie kuma ciiko njega thiini waku, ndiposa kwanza kuwa na matendo mema ndani yako, kwanjie kuma mĩario ihana cumbĩ thiini wa kanua gaku, nianze kuwa na maneno ambayo ni kama chumvi ndani yako. ona Ngai ndangĩigĩrĩra kĩndũ gĩtheru thiini wa kĩndũ kĩna gĩko. Hata Mungu hawezi weka kitu kisafi katika juu ya kitu Ona kisafi. wewe mũndũ nĩ ũroraga nĩ ũkũranaga, Hata wewe mwanadamu huo unaangalia na unaja, na nĩ ũĩ indo iria ciothe cina gĩko, na unajua vitu ambazo ni chafu. gũtirĩ kĩndũ gĩtheru kĩngiuma thĩinĩ wa gĩko kĩu. Hakuna kitu kichafu ambayo kinaweza kutoka kwenye hiyo kitu kichafu. Mathenya tũiguĩre tha. Bwana atusaidie. Tarĩ ona haci ĩngĩũka harĩa nja, haci Hata hashi ikikuja mahali hapa, nĩno ĩkuaga maiti, ile huwa inabeba maiti, na yoke manjie kũruta mĩthugwiti kũu thĩinĩ, inaanza kutoa mili hapa ndani. ona mũthĩ ndũngĩrĩa, Hata ukiwa na njaa huwezi kula, tondũ nĩ kĩrĩa ngari ĩkuaga. kwa sababu unajua hiyo gari nini huwa inabeba. No ũngĩhota kũruta kĩndũ gĩtheru thĩinĩ wa kĩndũ kĩna gĩko. Nani anaweza kutoa kitu kisafi katika ndani ya Nĩ kitu? tũtige kwĩhenia na kũhenia andũ rĩngĩ. Tuache kujidanganya na kudanganya watu. Igua ũhoro wa Ngai wĩthambe, Sikia neno la Mungu, ujitakase, tondũ matukũ maku mateng'eraga o ta ũrĩa kĩruru gĩteng'eraga, kwa sababu masiku zetu zinakimbia kama vile kivuli huwa inakimbia, na ũkũhobanĩrio nĩ gĩkuũ na utapatwa na kifo o ũgĩtĩĩaga, bado tu tukiwa tunalinga. o ũkiugaga no tene, Ukisema tu bado ni mapema, nĩkĩo ũkahĩa, ndiposa utachomeka, nĩkĩo mũndũ arekagĩrĩrio mathĩna nĩ Ngai, ndiposa Mungu huachiliwa tabu na Mungu. mĩaka yaku ĩkaihũrwo nĩ mathĩna, Miaka yako inajaa mashida, nĩ waganu waku. ni sababu ya dhambi. Aya, homa Kuona atĩ matukũ ma mũndũ nĩ matare na mũigana wa mĩeri yake we ũrĩ o naguo, ũgagĩkorwo nĩ ũmũtuĩrĩire mĩaka ĩrĩa atangĩagarara-rĩ. Namba 5. Kwa kuwa siku zake zimeamuliwa, hesabu ya miezi yake unayo wewe, nawe umemwekea mipaka yake asiyoweza kuipita. mwathani atũiguĩre Bwana aturehemu. atĩ matukũ mothe ma mũndũ o mũndũ makorwo matarĩtwo nĩ Ngai, Ati siku ya kila mtu inakuanga imehesabiwa na Mungu, na mũigana wa mĩeri yake ĩkoragwo o na Ngai, na hata miezi yake iko kwenye mkono wa Mungu, na Ngai akũrĩa wekĩrire mũndũ mũhaka ũrĩa atangĩhota kwagarara ona angĩka atĩa. na kila mtu anakuanga na mpaka ambao hauwezi ukaupita. Rĩu tũkorwo tũkĩhenania, Kwa hivyo huwa tunadanganya,
Mundu ndeko fati gukua. Huyo mtu hakuwa anafaa kufa. Nora na matuko make. Wewe dua ulikuwa na masiku zake. Karoro mutaragira mieri ile wikarathi. Ama wewe dua huo unamhesabia miezi atakayoishi hapa duniani. Ndio uko na imurumi wa Ngai we. Si unaona sasa wewe huo unatusi Mungu. Na nginya wewe mwana wewe mwikoero wa gikuo. Hata wewe bado unaguchiwa tu na kifo. Kana mundu agwa na ngari yakua. Hata kama mtu ameanguka na ngari akafa. Kwani agakua ro uguo. Ilikuwa afa hivyo. Tondu ti othe makua. Kwa sababu si wote wamekufa. Na makua theri. Na wakifa wote. Ngai ekumacokanĩria hamwe makue hamwe. Mungu alikuwa amewakusanya wote pamoja wakufe hivyo. Tondu matuko mao mathire na hau ari othe. Kwa sababu siku zao zimeishia hapo mahali pamoja. Tondu matuko ma mundu ni Ngai ukoragwo atarite. Kwa sababu siku za mwanadamu ni Mungu huwa amehesabu. Na yothe ikoragwo matuko mothe ma mundu makoragwo na Ngai. Na siku zote za mwanadamu inakuanga na Mungu. Na ndungikira muhaka wa uturo waku no ngienda. Na huwezi pita mpaka ya maisha yako. Na wakua ni wakua. Na ukifa umekufa. Oria uhana. Vile tu ulivyo. Na kiria uciarite. Ambacho umezaa. Mbele ya gwiciria muturire wa mwiri uyu wa guku thi. Mbele ya kuanza kuhusu maisha ya hapa duniani. Abaugio ni muturire ucio wa tene na tene. Kwanza tabika sababu hiyo maisha ya hiyo baadaye. Tondu maundu macio mothe maguthinagia. Kwa sababu hii mambo yote hapa huwa inakutaabisha. Muthenya uria wakinya muhaka-ini wa miaka yaku. Ile siku utakaofika kwenye mpaka wako. Ndugahota na ndugacoka kumaririkana ringi. Utawahi kumbuka tena. Ona ndukamona. Hautawahi iona. Ucoke ukomio rukungu-ini rwa tiri. Alafu sasa unalishwa kwenye mchanga. Na uragio ni maundu ma tugu. Na ulikuwa unataabishwa na mambo ya bure. Maundu utakainuka namo. Mambo ambayo hautawahi enda nayo nyumbani. Muthuri wakwa nyendete. Ciana ciakwa nyendete. Ona cienita yakwa. Sikamirikana. Sitawahi kumbuka chochote. Rĩrĩa kĩngia mũtwe nĩkĩ? Basi najitaabisha na nini? Mau timo niĩ ndĩciragia. Hiyo sio mitume huwa anawaza. Ndokĩra ndamĩtwarithia nĩ wega ndayo mũthenya ũngĩ waikara nayo. Akiamuka apate amepewa siku ingine ya kuiendesha. No matukũ makwa makinya ndakinya mwaka-inĩ. Lakini siku zake zitakapofika kwenye mpaka. Ndikaririkana mũtumia wakwa. Hata ikumbuka mke wake. Onake ndakanyenda rĩngĩ. Hata yeye hataimtaka tena. Tutikonana rĩngĩ. Tutawahi patana tena. Ũrĩa ngakorwo ndarie na kĩrĩa ngakorwo njiarĩte ndatuo nĩguo ngathiĩ. Ile ambayo atakuwa amezaa akivunwa hiyo ndio atakayoenda. Gĩtige kwĩgia na ma mwĩrĩ ũyũ. Wacha kujitaambisha na hii mwili. Tondũ magathiranĩra na mwĩrĩ ũgĩkua. Kwa sababu itaishia pamoja na mwili. Muhukire utige kumubara niguo ahorohe agikarikia muthenya wake ta muthukumi. Namba 6. Acha kumwangalia yeye apate pumzika. Hata atakapoitimiza siku yake kama alivyoajiriwa. Muhukire utige kumurora kumubara. Acha kumwangalia niguo ahorohe apate pumzika. Agakirikia muthenya wake ta muthukumi. Hata atakapoitimiza siku yake kama aliajiriwa. Uria muthukumi ariho mwisho wa mweri. Vile ambaye mtu huwa ameajiriwa huwa anatafuta. Ati Mungu tiakorora mundu muno. Acha kuangalia mtu sana. Nigetha ahote kuhoroherwo kana kuhera. Ndiposa apate pumzika. Nigetha ndikirikie matuko makwa mothe ndina thayu. Ndiposa nikimaliza siku zangu niko na amani. Na wakiga kutindirirwo ni urahera. Naye sasa ukiacha ukipewa pumzika uko na kutubu. Wera Ngai abotia kuhura ni kuhonoka ni urahonoka. Ukiacha Mungu acha kwanza kuniadhibu nitaokoka unaokoka. Wera Ngai abotia kuherithia ni kuhera ni urahera. Ukiomba Mungu aache kukuadhibu bado uko nayo mambo ya kutubu. Nikyo tuthia na mbere na kuherithia. Ndiposa tunaendelea tu kupataabishwa. Tondu na wao yakanya nigetha uhote kwirira ndurerira. Kwa sababu hata ukiomba nafasi nyingine utubu hautubu. Riu Ngai egutura kuhuraga. Sasa Mungu ataishi kukuadhibu. Amumutiri ni wirigagirwo ati watemwo ni ugacoka guthundura na ati mathethuka maguo matingiaga. Namba 7. Kwani yako matumaini ya mti, kwa kuwa ukikatwa utachipuka tena, wala machipukizi yake hayatakoma. Tondu muti watemwo ni wiragirirwo no uthunduke ringi. Kwa sababu mti ukikatwa huwa na machipukizi. Na mathethuka maguo makome maingi muno. Na machipukizi yake ni mengi sana. Na muti ucio ucoke gutura. Na huyo mtu sasa uishi gukaa.
Mwana ndaiguire tha. Bwana akaturehemu. Ati muti ni wiragirwo watemwo no ucoke guthunduka ringi. Ati mti huwa na matumaini ya kwamba ukikatwa uko na machipukizi. No korwo na miti mingi muno. Na ukuwe na machipukizi mingi. Ona ukira ucio wa mbere. Na kuliko hiyo ya kwanza. No tore. Na uishi. No mundu tiguo. Lakini mwanadamu si hivyo. Mundu ndari mundu wa keri. Mtu hana mtu wa pili. Tigucoka uthethuke ringi wina tuciru tutandatu. Ati utakuja sasa uzaliwe watu wengine wengi. Riu ni ngwirira. Ati sasa nitatubu. Ni riu. Ni sasa. Ona muri waguo wa kurira thi ni githuki kiaguo gia tumbukira tĩri-inĩ. Namba 8. Ijapokuwa mizizi yake huchakaa mchangani na sina lake kufa katika udongo. Mathenya tuiguire tha. Ona muri waguo wa kurira thi. Hata kama mzizi wake unamea chini. Na githuki kiaguo gia tumbukira tĩri-inĩ. Na kufa kwake katika udongo. Muthenya umwe nĩwĩrĩgĩrĩra atĩ ũcio mũbaũ. Siku moja kuna matumaini ya kwamba huo mti rĩrĩa gũkoira toguo kũraira, wakati kutakaponyesha kama vile kunanyesha, mĩri yaguo ĩigue mũrukĩ wa maĩ, hiyo mizizi yake isikie harufu ya maji, nĩĩkaruta ngũ aingĩ, itakuja kuwa na machipukizi, na mũtĩ ũcio ũtũre, na huo mti uishi. Tũrageria kwĩrwo atĩa? Tunajaribu kuambiwa aje? Verse 9. Tondu wa mũbũkĩ wa maĩ-rĩ nĩũgathethũka na ũmerie honge o ta mũtĩ wa mũmerano. Namba 9. Lakini kwa harufu ya maji utachipuka na kuota matawi kama mche. Mũthenya ũrĩa gũkoira mbura, ile siku kutakaponyesha, mĩri yaguo ĩigue mũrukĩ wa maĩ, hiyo mizizi isikie harufu ya maji, mũtĩ ũcio nĩũthethũkaga, huo mti huo unachipuka na ũgatũra na ũkamera o ta mũtĩ wa mũmerano, na unaishi unakaa kama mti ambao umezaa. No mũndũ-rĩ, na mwanadamu, no mũndũ-rĩ akua agathirĩrĩkĩra, mũndũ-rĩ arĩkia gũtuĩkana hĩndĩ ĩyo agĩaga kũ? Namba 10. Lakini mwanadamu hufa, huifariki dunia. Na mwanadamu hutoa roho, naye yupo wapi? Maũndũ mau mothe mekwario nĩ tondũ wa mũndũ. Hiyo mambo yote ilikuwa inanenwa sababu ya mwanadamu. Tondũ ũhoro wa mũndũ tũtariĩ ta ũguo. Kwa sababu habari ya mwanadamu haikai hivi. Mũndũ atuĩkana, mtu akishafariki, mũhoro wake nĩ wathira, habari yake imeisha. Nĩ gũthiĩ athiaga piũ, ni kwenda anaenda kabisa, na ũhoro wake ũkariganĩra, habari yake inasahulika. Ota ũrĩa maĩ mahũaga magathira iria-inĩ, na ta ũrĩa rũĩ rũhũagĩrĩra rũkang'ara, no taguo mũndũ akoma thĩ atarĩcoka gũkĩra nginya o rĩrĩa igũrũ rĩkarindũka, o matirĩ hingo matakahindũka kana maramũkio, o gũtirĩ hingo makahindũka kana maramũkio moimwo nĩ toro. Namba 11. Kama vile maji kubwa katika bahari na mto kupunguka na kukatika, ni vivyo mwanadamu hulala chini asiinuke, hata wakati wa mbingu utakwako tena hawataamka wala kuamshwa usingizini. Ota ũrĩa maĩ mahũaga, kama vile maji kubwa katika bahari, ũkarigwo mathiĩ inapunguka, unashiba imeenda wapi? Ũguo nĩguo mũndũ athiraga. Hivyo ndivyo mwanadamu huwa anaishi. Na ndonekaga rĩu ũkarigwo athiĩ kũ? Hapatikani, unashiba ameenda wapi? Mĩĩrĩ yao ĩgakomio rũkũngũ-inĩ rwa tĩĩri, amelalishwa katika mchangani, na ti rũciũ gokĩra, na si kesho taamka, ona ti mĩaka ĩtatũ gokĩra, na si miaka mitatu taamka, atĩ megũtũũra kũu ati wataishi huko o nginya hĩndĩ ĩrĩa igũrũ na thĩ gũkathengio, mpaka wakati utakapokuja kuamshwa. Ndũkahingũria maitho wone maũndũ marĩa matũmire ũkue, na hutaifungua macho uone ile mambo ambayo ilifanya ufe. Mũndũ atũũraga rũkũngũ-inĩ rwa thĩ o nginya igũrũ na thĩ gũgathira. Mtu huishi katika mchanga wa dunia mpaka ile wakati dunia itakapoisha. Nĩrĩo magetwo, ndipo watakapokuja rĩu ũthiĩ ciira-inĩ, sasa uende kuhukumiwa, wĩna mwĩrĩ ũtarĩ wa gũkua, uko na mwili ambao si ya kufa. rĩu hĩndĩ ĩno ũikarĩte haha-rĩ, wakati huu umekaa mahali hapa, wĩcirie ũhoro ũcio, wacha hilo jambo, atĩ wĩra watemwo, ya kwamba ukishakatwa gũtirĩ na kĩĩrĩgĩrĩro kĩngĩ, hatuna tumaini lingine, atĩ rĩrĩa
hapo ilipo. Kama hivyo kunanyesha, ati mtumishi kaamka akae kama mtu katika kaburi lako. Huo ni uongo. Huo ni uongo yetu. Ushalalishwa kwenye mchanga ni mpaka dunia na mbingu iishe. Na watonjire hau na uliingia mahali pale uri kindu gitangitikiririka ni Ngai, ukiwa kitu ambayo haiwezi kubalika machoni pa Ngai. Niendete mundu muno. Mungu anapenda mtu sana, tondu thamaki wa Ngai athamaka thiini wa mundu, sababu ufalme wa Mungu huwa anatawala akiwa ndani ya mwanadamu. Na nikyo Kristo okire mundu, na ndiposa Kristo akaja akiwa kama mwanadamu. Tulili na Ezekieli 1 katika Ezekieli 1 uikarite uguo. Kwa hivyo ukiwa umekaa hivyo, menya we, jua wewe muthenya uria ugatuikana, ile siku ambayo utaisha, wewe nduri mufau, wewe si mti tuguthike ati tukuzike, twirigiriire ati rira gukoira mbura ni ukamera ringi, tukiwa ati na matumaini wakati utakaponyesha utarauka tena. Mundu atumbuka ni uguo, mtu akishafariki amefariki, na uria wako matiri-ini noguo ugoki, na vile umevyolala hivyo ndivyo utakavyo. Na gutiri mundu ungiruta kindu githeru thiini wa kindu gigiko, na hakuna mtu ambaye anaweza kutoa kitu kisafi katika kitu kichafu. Uguo na hindi ugakorwo riukite, kwa hivyo hata wakati utakao umevuka, gutiri kindu kiega gikaima thiini wako, hakuna kitu mzuri ambayo itakayotoka ndani yako. Uguo no ugathimekanio jehanamu. Kwa hivyo utaenda tu jehanamu. Guthera ni thaa ici, utakazika ni saa hizi, na gutungatira Ngai ni thaa ici, na kumtumikia Mungu ni wakati huu. Turari uhoro wa mundu, tunaongea kuhusu mwanadamu nigetha tugarurwo uria tuhuana. Murimu wa 26, ndiposa tubadilishe jinsi tulivyo. Ezekieli 1:26. Ezekieli 1:26. Ona ninge iguru ria itu riu au iguru ria mitwe yacio gukagia muhianire wa giti kia unene, nakio gikionwo ri gikonagwo kihana ta kahiga ka yakuti iria ya pururu. Ninge kwari muhianire ungi ta wa mundu, nake aikarire muhianire ucio wa giti kia unene. Ezekieli 1 kuanzia mstari wa 26. Na juu ya anga lililokuwa juu ya vichwa vyao palikuwa na mfano wa kiti cha enzi, kuonekana kwake kama yakuthi samawi, na juu ya mfano huo wa kiti cha enzi kulikuwako mfano kama kuonekana kwa mfano wa mwanadamu juu yake. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Ngai endete mundu atia? Kwani Mungu huwa anapenda mwanadamu aje? Huyu ni nabii Ezekieli. Huyu ni nabii Ezekieli. Riria Ngai amwitire one ukaru na riri wa Ngai, wakati alimuita aone utukufu wa Mungu, nyonire mundu, aliona mtu, kana muyanire wa mundu, akaona tu mfano wa mtu. Ndio Yesu Kristo akire mundu, ndiposa Kristo akaja akiwa kama mwanadamu, nigetha oke agarure mundu, ndiposa aje abadilishe mwanadamu, acokie mundu uria Ngai ombete kuma kiambiriria, arudishe yule mtu ambaye alikuwa ameumbwa na Mungu tangu zamani, athage mawira maria Ngai aigite muhuro wa riwa, awe sasa awe na mamlaka juu ile vitu Mungu alikuwa ameumba hapa duniani. No tuigwa mugambo wa Ngai ingiri, wakati tulikuja tukasikia sauti ya Mungu wengine, Ngai agitutunya wathani ucio, Mungu akatunyang'anya ule nikyo tuhinyiriririkite, ndiposa tunaishiki katika taabu, tuturana thina, tunaishiki kwa taabu, tondu weherire umundu-ini uria Ngai ombite, kwa sababu ulitoka katika yule mtu Mungu alikuwa ameumba, ugitonya umundu-ini wigiko, ukaingia kwenye mwanadamu ambaye ako na uchafu, ni kuigua watho wa waganu, ni kusikia sheria za dhambi, nawe ukienda watho ta ucio, naye sasa unafurahishwa na hiyo dhambi, utekemenyekerire matuko ma gukua, bila kujua ya kwamba umekalia katika siku za kuisha. Ngai niendete mundu. Mungu huwa anapenda mwanadamu. Verse 27. Gicoka ngiona ta gutunirite ta rangi wa uki wa koma, o ta uria kugia kugite na mwaki muhianire-ini ucio utarie ta wa mundu, na ugathererũka na miena yothe, niguo miena yothe, naguo wathererũkĩte mwena wothe wa na igũrũ kuma o njohero-inĩ ya mũndũ ũcio. Ningĩ ngĩona ta mwaki wathererũkaga mwena wake wothe wa mũhuro
kuma o kuu njohero-inĩ na gũkagĩa ũtheri ũmũrigicĩirie mĩena yothe. 27. Nikaona kana kwamba ni rangi ya kaharabu kama kuonekana kwa moto ndani yake pande zote, tangu kuonekana kwa viuno vyake na juu, na tangu kuonekana kwa viuno vyake na chini. Naliona kana kwamba ni kuonekana kwa moto, tena palikuwa na mwangaza pande zake zote. Bwana apewe sifa. Ezekieli akiona maũndũ ma Johana onete. Ezekieli akaona kama yale Yohana alikuwa ameyaona. Mũndũ ũrĩa Ngai arenda. Yule mtu ambaye Mungu anataka. Mwili ũrĩa Ngai arenda. Ule mwili Mungu anataka. Twendirwo thĩinĩ wa Roma 8, Ngai atũmbire kana atũtheragia tũhane ta mũrũwe. Katika Warumi 8 inasema Mungu huwa anatutakaza ndiposa tukae kama mwanawe. To niguo mũrũwe ahana. Kwa sababu hivi ndivyo mwanawe alivyo. Na ni mũndũ. Na ni mtu. Hati malaika arona. Hapa si malaika anaona. Marona huyu akiri mũndũ. Anaona si huyu ni mtu. Ndũkĩmenye huyu nĩwe mũndũ ũrĩa Ngai arenda. Sasa jua ya kwamba huu ni yule mtu ambaye Mungu anataka. Mũndũ mwili mũthingu. Mwili ambao ni takatifu. Na ni ũira ũngĩ. Na sasa hii ni ushuhuda mwingine. Warutĩtwo mbere ya Johana atanaciarwo. Ulikuwa umetolewa kabla Yohana kuzaliwa. Tondũ Ezekieli ni wa tene mũno. Kwa sababu Ezekieli ni wa kitambo sana. No nake nĩarutĩirwo wĩra niĩ ndandombĩte mũndũ ta ũyũ. Na alikuwa ametolewa ushuhuda ya kwamba Mungu alikuwa ameomba mtu kama huyu. Na niĩ ngacokia mũndũ ta ũyũ. Na mimi nitarudisha mtu kama huyu. Njoke ndĩmũhe ũkaru wakwa wothe. Sasa nimpe mamlaka yangu yote. Na nĩkĩo ũrakora motheri marĩa mũndũ ũcio aranengerwo. Na ndipo unaona ile mwangaza ambayo huyu mtu anapatiwa. Kuma mũtwe, kuanzia kichwa, ũthiũ, uso, kuma njohero, kuanzia kiuno, gũthiĩ na igũrũ, kwenda na juu, gũthiĩ na thĩ, kwenda na chini. Liwe ũhana atĩa? Sasa wewe uko aje? Kuma njohero wamũrĩire ũ? Kuanzia kiuno umeamulia nani? Karimu. Mjinga. Yanakwenda wĩ wothe. Mungu anakutaka ukiwa wote. Arenda mwili ũcio wĩ wothe. Anataka huo mwili ukiwa wote. Wothe ũthererũke. Yote ikitakazike. Ciĩga ciaku ciothe ituĩke ũtheri. Viungo zako zote zikuwe mwangaza. Ũrĩa mũrũ wa mũndũ ahana. Kama jinsi Kristo alivyo. Anabii mona kari huyu na ni mũndũ biũ ta ithuĩ. Sasa manabii walikuwa naona nani, kwani huyu ni nani na ni mwanadamu kasi. Na niguo atherete. Na vile alivyo msafi. Ena maũndũ mothe ma Ngai. Akona mambo yote ya Mungu. Nĩaragũrĩria kona mwili wake wothe. Kwa sababu anafunuliwa anaona mwili yake yote. Nĩkĩo Ngai aikia mĩĩrĩ ĩno yothe Jehanamu. Ndiposa hii Mungu atairusha hii mili yote Jehanamu. Nĩkĩo ĩtũraga na mathĩna tu Ngai akũrorete ũguo. Ndiposa tunaishi na mashida Mungu tu akiwa amekuangalia. Ũkarwara gĩtwari Ngai akũrorete ũguo. Unawacheka ugonjwa Mungu tu akiwa amekutazama. Tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũruta kĩndũ gĩtheru thĩinĩ wa kĩndũ gĩgĩko. Kwa sababu hakuna mtu anaweza kutoa kitu kisafi katika ndani ya kitu kisafi. Ũguo nĩ mandũrĩ bata. Kwa hivyo kwa kweli hauna maana. Na ndũngĩona ũteithio wa Ngai. Na huwezi ona baraka za Mungu. O nginya hĩndĩ ĩrĩa ũgetĩkĩra gũthera. Mpaka ile wakati utakaokubali kutakazika. Ngai akwehererie mĩtangĩko ĩrĩa ĩkoragwo na mũndũ wa kawaida. Mungu akuondolee hizo taabu zinakuwa na mwanadamu wa kawaida. Acoke akũhe Ngai wake. Alafu sasa akupee Mungu wake. Na ũguo tũgĩthomaga thĩinĩ wa wĩtĩkio. Hivyo ndivyo huwa tunasoma katika imani. Atĩ kĩrĩa gĩtũmaga Ngai kĩrĩa gĩtũherithagia na gĩtũhũraga. Ati ya kwamba ili inafanya Mungu atutaabishe. Nĩgetha tũkue. Si tuve. Atwĩkaga ũguo nĩgetha tũgae ũngai wake. Anatufanyia hivyo ndiposa tupate kugawa umungu wake. Rĩu mwĩrĩ ta ũyũ nginya ũgĩthiĩ na bara. Sasa mwili kama hii hata ikitembea kwa barabara. Ngoma cirathiĩ cikĩeheraga bara. Mashetani inaenda ikiondoka kwa barabara. Ũrigagwo ũrĩa arateng'era nĩ kĩrĩu. Una shida sasa, bwana huyo anakimbia. Ũyũ arũga mũtaro nĩ kĩrĩu. Huyo kwa nini ameingia kwenye mtaro? Nĩ ũrĩa arona hawana. Ni vile anaona ukiwa unakaa. Nĩ kĩrĩa ona agĩcemania nakĩo. Ni kenye ameona akikutana nayo. Ũyũ nĩguo wĩtagwo ũkaru wa Ngai na riri ũrĩa Ngai ahumbaga mwĩrĩ wa mũndũ wake. Hii ndio inaitwa utukufu wa Mungu ambayo Mungu huwa anavika watu wake. Tondũ oigire nĩngũthiĩ no nĩngũcokania na baba tũke. Alisema nimeenda lakini nitarejea mimi na babangu. Tũingĩre thĩinĩ wanyu. Tuingie ndani yenu. Ũgũingĩra thĩinĩ wa mũrũ wa mũndũ. Kwa hivyo akiingia katika mwanadamu. Ũbatiĩ gũkorwo ũthererũkĩte ũguo. Unafaa kuwa umetakazika hivyo. We mwene nĩ mwaki. Yeye mwenyewe ni moto. O Ezekieli onaga. Hivi tu Ezekieli alikuwa anaona. Akiona nginya kwĩna mwaki wakĩte thĩinĩ wa mwĩrĩ ũcio. Akaona mpaka hata kuna moto imeakishwa ndani
kung'ang'ania huo mwili o uria twiragwo ambao huwa tunaambiwa mutikanahorie mwaki wa Roho Mutheru msiwaizima Roho ya Mtakatifu. uhana barafu kweha weri. Sasa tunakaa barafu kukua baridi kwagana ri sababu ya dhambi. Mwaki ugwakioha Hii moto itakishwa wapi? uhana nduma Ukiwa na kangizo, uhana giko ukiwa na kaucha, ona ndunginyiteka uthambike hata uwezi ukashikwa usafishe. na nikio wiragwo igwa horo. Ndiposa unaambiwa sikia habari, uigurire matu uifungulie masikio, nigetha uhe Ngai kanya ga gutuma uthere. Ndiposa upe Mungu nafasi ya kuweza kuwa kutakazika. Riu Ezekieli akionaga mwili ta uria Ngai arenda. Sasa Ezekieli ingeona kama ile mwili Mungu anataka, na akaona motheri maria mabatie guthie na mwili ta ucio, na naona ile miala inafaa kutembea na hii mwili. nikio twiragwo twi ciana cia utheri. Ndiposa tunaambiwa kwamba sisi ni watoto wa nuru, na motheri maria mothe maroneka magithererukira mwili ucio wothe thutha mbere, kuma njohero na thĩ, kuma njohero na iguru. Hii miala yote inaonekana ikitoka pande zote katika mwili. Mwili ucio wothe ni mutheru. Huu mwili wote ni msafi. Ni urangi ugitheragira andu othe, Unaenda uking'aa katika watu wote, na ugathereruka, na hata wewe mwenyewe unang'aa, na wina mwaki na uko na moto. ndio ucinaga maroho ma nduma, Unaenda ukichoma maroho za shetani na miena yothe, na pande zote. ndiuko ati mwena kwina gituma, Si kukuwa ati pande huu kuna giza, kana mbere yaku uigite nduma, ama hapa mbele yako umeweka giza. mwili ucio werwo uthererwo ni uthereruke miena yothe. Huu mwili umeambiwa uko na miale pande zote, tondu ni inyu utheri, niwe utheri, we niwe tawa toyu, kwa sababu wewe ndiwe sasa kama hita. ino ngiaka na haha gatagati ni thuku, Hii ikiwaka hapa katikati peke yake imeharibika, no yakanite uria muthondekia mithondekire yakanage yothe, lakini imetengenezwa vile mwenye kutengeneza alitengeneza iwake ikiwa nekaihũria utheri miena yothe, na inajaza mwangaza pande zote. uguo niguo urendwo. Hivyo ndivyo unahitajika, No ucio niguo wira uria Kristo watumite oime iguru oke eke guku thi, na hiyo ndio sasa ile kazi ilifanya Kristo atoke mbinguni akuje hapa duniani, nigetha acokerie Ngai mwili uria ombite, ndiposa aulishie Mungu ile mwili alikuwa ameumba. na gutire mundu ungiruta kindu kiega thiini wa kindu kiuru, Na hakuna mtu anaweza toa kitu kisafi katika ndani ya kitu kichafu. nikio ni guciarwo tuciaragwo ringi, Ndiposa sasa ni kuzaliwa huo tunazaliwa tena. twatuika riu tiwe, Sasa inakuwa sasa si wewe, tondu we ukiri mukuo ni kwihia, kwa sababu sasa ushakufa sababu ya dhambi, agioka agituciara akaja akatuzaa, nigetha gucoke mundu uria Ngai ombite, ndiposa kurudi yule mtu Mungu alikuwa ameumba, amunengere monene maria mothe amunengerete haria Eden. ampatie sasa mamlaka yote alikuwa amempatia pale katika shamba la Eden. Uguo ni mundu, Kwa hivyo ni mwanadamu, ti araika. si malaika. naguo utheri ucio wamurigicĩirie mĩena yothe rĩ watariĩ ota mũkũnga mbura ũrĩa wonagwo itu-inĩ hĩndĩ ya mbura. Naguo utheri ucio ũkonagwo ta arĩ mũhianĩre wa ũrĩa Jehova arĩ riri. Na rĩrĩa ndawonire ngĩĩgũithia ngĩturumithia ũthiũ thĩ, ngĩgĩcoka ngĩigua mũgambo wa mũndũ ũkwaria. 28. Kama kuonekana kwa upinde wa mvua ulivyo katika mawingu siku ya mvua, ndivyo kulivyokuwa kuonekana kwa mwangaza ule pande zote. Ndivyo ulivyokuwa ukionekana kwake mfano huo wa utukufu wa Bwana. Nami nilipoona nilianguka kifudifudi, nikasikia sauti ya mmoja anenaye. Mugambo wa mundu, Akasikia sauti ya mwanadamu. ati maundu ma mothe ndonaga, ati ya mambo yote nilikuwa nayaona maricirie mundu uria ikiwa imezingira huyo mtu, ni mahotire iliniweza nginya Ezekieli akigwa thi onake, mpaka yeye akaanguka kifudifudi. ni kumaka, Ni kustuka, ni kuona ukaru wa Ngai, ni kuona utukufu wa Mungu, ni kuona maundu maria Ngai athondekagira mundu, ni kuona ile mambo huwa Mungu anatengenezea no mwanadamu, hagũikara hatikoragwo. lakini kwa kukaa hakuna. Na wari Wakati alianguka akigwa ni mundu uraria, akasikia ni mtu anazungumza. tena hinya ũrĩkũ? Kwani ako na nguvu gani? Iyo tu. Nake mũndũ ũcio akĩnjĩra atĩrĩrĩ, we mũrũ wa mũndũ, wĩrũgamie na magũrũ maku twaranĩrie nawe. Ina mbere. Na hĩndĩ ĩyo anjaragĩria, Roho wa Ngai agĩtonya thĩinĩ wakwa, akĩndũgamia na magũrũ makwa, na niĩ ngĩigua ũcio ũraria na niĩ. Yes. Tumeingia pili kuanzia 1. Akaniambia, mwanadamu, simama kwa miguu yako, nami nitasema nawe. Naye aliposema nami, Roho ikaniingia, akanisimamisha,
nikamsikia yeye aliyesema nami. Tondu wewe ndungihota. Kwa sababu ukiwa wewe hauwezi. Na onake ndangitonya nyumba ina giko. Naye roho hawezi ingia nyumba ambayo ni chafu. Na roho wa Ngai niye uturugamagia. Na roho wa Mungu ndiye huwa anatusimamisha. Tuweze kuigua uria Ngai aroiga. Tuweze kusikia ambavyo Mungu anasema. Ati wakati huo akijariria mundu ucio, akanizungumzia huyo mtu, akijira we muru wa mundu, akaniambia mwanadamu, wirugamie na maguru maku, gisimamishe kwa miguu yako. Tondu twathoma urugongo alikuwa horo agwite thi, kwa sababu tumesikia wakati alisikia habari alianguka na agathira hinya piu, na akaishiwa na nguvu, na Ngai ndangiaria nawe ukomete tiri-ini, na Mungu hawezi nena nawe ukiwa umelala kwenye mchanga. Ona maandiko mothe matwiraga rugama na maguru maku, na hata maandiko yote huwa inatuambia simama kwa miguu yako, na ndugetiranie na mbuguiro yaku kana muhoro wa mundu, na usisimame katika, usijisimamishe kwa kitu yoyote. Ona thiini wa Isaia yugite atiriri, hata katika Isaia ingine inasema, wewe mwari wa Zayuni, wewe bi Sayuni, arahuka ume rukungu-ini kuo turite ukomete, simama utoke kwenye mchanga ambapo umeishi kulala, urugame na maguru maku, simame kwa miguu yako, na ucoke wikire nguo yaku iria thaka, na sasa uvae nguo yako ile ambayo ni safi, no mimenyerere, no itunze. Ngai aragia na mundu urugamite, Mungu huwa anaenda na mtu ambaye amesimama, na arugamagio ni Roho Mutheru, na huwa anasimamishwa na Roho Mtakatifu, na roho ndangirugamia gitoi, naye Mungu Roho Mtakatifu asisimamisha gairi. Riu utire hindi ugatungatira kana uthiire Ngai, na hakuna wakati utakayemtumikia Mungu na ndugathie na nda, na utatembea na tumbo, kana uthie ugaragarite, ama uende ukibingiri, nigetha ukinya kae maguru ma andu aria matwaraga uhoro uria mwega ni magiriire, ndiposa ifike ya kwamba ile miguu huwa inapeleka habari njema. akirwa rugama wega na maguru maku, akaambiwa simama wima, na riria ndarugamire, na niliposimama, kana riria ndetikirie mugambo ucio, na niliposikia hiyo sauti, Roho wa Ngai akitonya thiini wakwa, Roho wa Mungu akaingia ndani yangu, akindugamia, akanisimamisha. hindi iyo ngihota kuigua ucio uraria, Sasa nikaweza kusikia ambaye na anayezungumza, ngihota kurorana, na tukaweza kutazamana, ngona ni mundu otani, nikaona ya kwamba ni mtu kama mimi, ni utheri we naguo, ni usafi ako nayo, agakua Ngai, amebeba Mungu, na ni njikiria ungai ucio, na mimi amenirushia huo umungu. Riu hindi iyo kiari kiambiria kia munabii kwanjia gutumwo, Sasa ilikuwa mwanzo wa mwanabii kwanza sasa kutumwa, no nginya atharurio o mundu wakwa, ni lazima ubomolee umutu wako, no nginya ahererio o Adamu wa mbere wa tiri, lazima aondolee Adamu wa mchanga. ona mamba guthondekwo, Hata wao walikuwa wanatengenezwa kwanza, magacenjio uria mahana, wanabadilishwa jinsi walivyo, uria maciaritwo ni ithe na nyina, vile walikuwa wamezaliwa na baba yao, na tondu gutiri mundu uruta kindu ngeru thiini wa kindu kina gikori, kwa sababu hakuna mtu anaweza kutoa kitu kisafi kwenye kitu kichafu. ona anabii mamba kurutirwo wira, Hata manabii walikuwa wanatengenezwa na magathika uria marerwo meke ni mekaga guo, na wanatii ambavyo wanaambuliwa watende, wanatenda, no Ngai ndangiumagaria kigo giake na mundu mwaganu, kwa sababu Mungu hawezi peleka neno lake na mtu mchafu. agikirwo riu Akaambiwa sasa, hau twakinyania nawe, hapo tumefikishana na wewe, maya nimo maundu maria urikuaga, hii ndio mambo ambayo utakuwa unabeba. onenda gutua Ngai, Hata wewe nimekufanya Mungu. riu thio ruithanagie thio kananagie, Sasa enda ukasurutisha ukionya, thio kamunye ukihandaga, enda uking'oa ukipanda, thio gakure ugiakaga, enda ukabomoe thio kahehenjane, enda ukabomoe, na ugacoka kumiriria andu acio, na uende sasa tena ukatia nguvu hawa watu, tondu ndagutua Ngai, kwa sababu nimekufanya Mungu, uguo ndakuhe roho wakwa, kwa hivyo nimekupea roho yangu. basi nake retikirire kurugama, Naye sasa alikubali kusimama, na thiini wake gukianjia kuma kindu kiega, na ndani yake ukaanza kutoa kitu kisafi, tondu nietikira o mundu wa kimerera uninwo, kwa sababu amekubali mtu wa kawaida aondolewe, na umbi wa tiri uthire, na ubaji wa mchanga uishe. riu gwatuika riu ni roho Sasa amekuwa ni roho uria uturite uregete we, ile ambayo tumeishi kukataa. ona wageria gwathwo, Hata ukijaribu kushurutishwa, ona wageria kwirwo rugama rugama, hata ukijaribu kuambiwa simama, rugama uthingu-ini, simama katika utakatifu, gathiriria witikio, sema kuhusu utakatifu, nigetha ndute wira wakwa thiini waku, ndiposa niweze kufanya kazi yangu ndani yako. uturite ungathitie, Tumeishi kukataa, matuko maku no guthira marathira, siku zetu bado zinakawia kuisha, na ni ukerira guciarwo, na tutajuta kuzaliwa, tondu uthamaki wa Ngai nduthamakagwo ni araika, kwa sababu ufalme wa Mungu huwa itawaliwi na malaika. we ni urithio ukiringaga ciama, Wewe ndio utakuwa naenda ukitenda miujiza, ni urithio ukiragia cionje, ndio utaenda ukiamsha viwete, ni urithio wikaga ciama na moriru, ndio utaenda
ukifanya sasa miujiza, no rigikiuga niho tukugerera, wewe ndio utakuwa naenda ukisema hapa ndipo tutapita. no guthio kiharagĩire maciatũgeria mbere ya kanitha, na utakuwa naenda ukibomoa hizo milima zote zinazojiiba, tondu Ngai akiumba mundu ombite mundu arute wĩra thĩinĩ wa mundu, kwa sababu Mungu akiumba mwanadamu alikuwa anafanya kazi katika mwanadamu. Saitani agĩũka akĩingĩra thĩinĩ wa mundu ũcio, ekire mission ciake thĩinĩ wa mundu. Shetani akaja akaharibu mtu anafanya mission zake akiwa ndani ya mwanadamu, nake mundu akĩrakarirwo nĩ Ngai, naye Mungu akakasirikia mwanadamu. Thĩinĩ wa Danieli 10, katika Danieli 10 kurukia mũraini ũcio wa 9 kuanzia mstari wa 9. Ngĩgĩcoka ngĩigua mũgambo wa ciugo ciake akĩaria, no ndaigua mũgambo wa ciugo icio ciake, ngĩgwatwo nĩ toro mũnene, ngĩigua nyinyi gũkua na mwena, ngĩgwa nyinyi, ngĩturumithia ũthiũ thĩ. Danieli 10 kuanzia mstari wa 9. Walakini nilisikia sauti ya maneno yake, nami niliposikia sauti ya maneno yake, ndipo nikashikwa na usingizi mzito, na uso wangu umeielekea chini. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Huyu nake ni Danieli. Huyu naye ni Danieli. Korwo ni mundu, akakutwa na mtu, aigua mũgambo wa ciugo cia kanua gake, aliposikia maneno ya mdomo yake na mũgambo wake na sauti yake, no kũgwa gũire thĩ ainamanĩte, ni kuanguka tu, alianguka chini akiwa ameinama, ni gwĩtigĩra, ni kuogopa. No ni mundu, ciugo cia mundu, lakini ni maneno ya mwanadamu. Onake onaga mũrũ wa mundu, hata yeye alikuwa anaona mwana wa Adamu, onaga mwili wa mundu, alikuwa anaona mwili ya mtu, no wĩna mahinya maingĩ mũno, lakini uko na nguvu mingi sana, na nĩguo nake arendwo, na hivyo ndipo Danieli anahitajika, nĩgetha mahote gũtwarana na Ngai, ndipo aweze kuenenda na Mungu. Ũyũ nĩ wa gatatũ kũgwa thĩ, huyu ni watatu kuanguka chini. Mwathani Yesu amuumĩrĩra, wakati Kristo alipomtokezea, na nĩ mũndũ, ni mwanadamu. Na rĩrĩ ndikĩrutio na guoko kwa mũndũ, na guoko kũu gũkĩnjũkĩria na igũrũ, gũkĩturithia thĩ, o nyitĩte thĩ na hĩ ciakwa. Nake mũndũ ũcio akĩnjarĩria akĩnjĩra ũũ atĩrĩrĩ, wee Danieli, mũndũ mwendeku makĩria, ta tega gũtũ ũigue ũrĩa ngũkwĩra, ona ũrũgame na igũrũ, tondũ ndũmĩtwo harĩ we. Nake anjĩra ũguo, ngĩkĩrũgama na igũrũ, o ngĩinainaga. Mstari wa 10. Na tazama, mkono ukaniguza, ukaniweka juu ya magoti yangu na vitanga vya mikono yangu, akaniambia, Danieli, mtu upendwaye sana, yafahamu maneno ni kuambiayo, ukasimame wima, maana kwako nimetumwa sasa. Na aliponiambia neno hili, nilisimama nikitetemeka. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Onake ni Danieli. Huyu naye ni Danieli. Na rĩrĩa agwĩte thĩ, wakati alikuwa ameanguka, akĩhutio nĩ guoko kwa mundu, akaguswa na mkono wa mwanadamu. Guoko kwa mundu, mkono wa mwanadamu. Yesu Kristo na magani okite na mwili to yena. Yesu Kristo ni mwanadamu, alikuwa amekuja na hii mwili tuko nayo, na nikio gagucina, na ndiposa atakuchoma. Akiani ndakĩrĩ o mundu, akasema si hata mimi nilikuwa mtu. Miaka ĩrĩa ndaikarire thĩ miaka 34, ile miaka nilikaa hapa duniani miaka 34. Ũguo ũranyona ndũĩte ndĩ mũthĩnjĩri. Hata hivyo naniona nimeishi nikiwa kuhani, ona mwili wa mundu, na mwili ya mwanadamu, tondũ ambatire na mwili wake, kwa sababu alipanda na mwili yake,
tondu ndonanire na kuora, kwa sababu hakuona na kuoza. Na atumwo makimucuthiriria, na mitume wakamuona akiambata iguru, akipaa juu, na aturaga na mwili oro ucio, na bado anaishi na huo mwili, na nikio aiguragiria atumwo ari ona mwili, na ndiposha alikuwa anajidhihirisha katikati ya mitume akiwa bado tuna mwili, na gutwira mundu, na atakuhukumiwa akiwa mtu, atwire andu, ahukumia watu aria maregete kuhonoka, ambao wamekataa kuokoka. Etigirie Saitani ari ona mwili, aliweza kuweza shetani bado akiwa na mwili. Mehia mamukoraga otoguo magukoraga, dhambi hii ilikuwa inampata kama hivyo tu huwa inatupata. Ciugo cia mukoraga ota icio cigukoraga, masengenyo ilikuwa inampata hivyo tu huwa inakupata. Thuti cia mukoraga ota icio turaugaga guku, hizo tamaa bado zilikuwa zinampata hivyo hivyo, na ndaciheaga gia kuria, na hakuwa anazipea kitu ya kukula, agatwira mundu mundu, atahukumia mwanadamu akiwa bado tu mwanadamu. Nikio ekagirira nginya anabii kundu atari ataimite okite, ndiposa alikuwa anakuja kwa manabii hata mahali hakuwa amekuja kwa wao, tamaka amakoraga mundu otao, alikuwa anawakuta tu akiwa mwanadamu kama no ena mahinya maingi, lakini akiwa na nguvu mingi, na akamagaithia, na anawagawia. Kuma hiyo matiagwari, kutoka hapo hakuwa anaanguka tena, onake agwa aiguiria hutio kirurugama, hata wakati alianguka alisikia amevuzwa, akaambiwa simama, ukiri mundu tani mundu mwende kuotani, umependeka kama mimi, ndingeri nayo inamite ugo inamite, siwezi nena na wewe ukiwa umeinama hivyo umeinama, rugama na maguru maku Danieli, simama wima Danieli, ona uguthia te uinamanite, tena hata utatembeaje ukiwa umeinama, na ndumitwo kuriwe ni Ngai, na nimetumwa na Mungu kwako kurehere ndumiriri cia maundu ma magoka, nikuletea ile mambo kuhusu ile mambo nyakati takazo, na maundu maria urithia kwira andu a Ngai, na ile mambo utakuwa naenda kuzungumza na watu, onake akihutio ni guku kwa mundu, hata yakanguzwa na ule mkono wa na mtu, huyo ni mundu, huyo aina mocio ni mundu, akasikia kweli huyo ni mtu, huyo ni mundu atani, huyo ni mtu kama mimi, na aragia ota Danieli, na alikuwa anazungumza kama Danieli, akimwira rugama, akamwambia simama wima, na uigue wega ndeto cia kanua gakwa, na usikie vyema maneno ya kinywa changu. Ugo no nginya weherie ndeto ciaku wewe Kwa mwene, hivyo ni lazima uondoe maneno ya mdomo yako wewe mwenyewe, na ndeto ciene utigane nacio, na hata maneno ya wenyewe wachana nayo, na ndeto cia andu uria manario utige guciikira kanua ringi, na maneno ya watu ile ambao watu wameishi kuongea tonake noguo erwo, hata yeye ameambiwa hivyo. Danieli mundu mwende kumakiria, Danieli ambaye umependeka, thikiriria wega, sikiza vyema, tega gutoigue wega, sikiza kwa masikio uria ngukwira, nitakavyokuambia, na ndikwaria ukomete uguo wikomithĩtie hau, na sitaongea nawe ukiwa umelala hivyo umelala. Rugama na hivyo niki, Simama na angusho wa nini? Nienda uturugama getani, Nataka uwe unasimama kama mimi. Nirona nguite gikwariria, Unaona nikiwa nimeanguka nikikuzungumzia. Rugama turugama na Danieli, Simama tusimame vizuri. Onake akirwo arugame, hata yeye akaambiwa simama, tondu ucoka aimagaria uhoro, kwa sababu sasa atakuja sasa kupeleka habari. Niguo hinya wa Ngai uregete kuingira thiini witu. Hii ndio sasa nguvu ya Mungu tumekataa ingie ndani yetu, tondu he maundu maingi muno maurigiriirie, kwa sababu kuna mambo mengi sana imehudhuria, maria we urugamirite namo, ile ambao wewe umesimama nayo, maria uigite maitho-ini maku, ile ambao umeweka kwenye macho yako. riu na hinya wa Ngai ndungiona handu ngigutonya. Kwa hivyo hata nguvu ya Mungu haiwezi pata mahali kuingia. Ngai ndatumanaga kiugo githeri, Mungu huwa atumani neno tupu, nionanagia hinya na uhoti, huwa anatumana pamoja na nguvu zake, na monereta maya arakora anabii namo, na makuu kama haya anakuta manabii wake nayo, na nomo erire atumwa ake, na ndio tu alikuwa ameambia mitume wake thiini wa Johana 5 katika Yohana 5. Muramakio niki Petro, Mnasumbuliwa na nini Petro? na mugeka manene ukira manginya mugege, na mtatenda makuu kuliko haya hata mstuke. Ithe wanyu eka maundu manene muno ukira maya nginya mugege inyui, Baba yenu atatenda makuu zaidi kuliko haya. ndikimutheretie no horo, Nimewatakasa kwa neno, na ndathi kumuhorera hinya kwi baba, na nimeenda kuombea nguvu kutoka kwa baba. hinya uyu niguo akoraga anabii naguo, Hii nguvu ndiyo alikuwa anakuta manabii na makagiana na anake aya, wanasubuana na hawa vijana, nginya umundo wa kana Adamu wa tiri ugathira piu, mpaka sasa ile Adamu wa kwanza anaisha kwanza, ugathuthua ugathira thiini wa mwanake ta Danieli, unamaliza unaisha kwa mwili kama Danieli. ni mehia marakuithia mwanake, Ni dhambi inakuangusha kijana, ni mirigo iyo waciarite no iratumwa kuruma nayo, ni hiyo mizigo ulikuwa umezaliwa nayo inafanya uanguke. mirekiona ni ukurugama, Iachilie ule utasimama. roho wa Ngai akimutonya, Roho wa Mungu akamwingia nake akirugama. naye akasimama. Riu tuthomaga uhoro wa Ngai wa Danieli, Tunasoma habari ya Mungu kwa Danieli. we Ngai uyu agatuika Ngai wa kuri,
Sasa huyu Mungu atakuwa Mungu wako. Ugatiga gwathikira ndaimono nginya ri. Tutaacha kutumikia shetani mpaka lini? Ukaria mari. Utanena ukweli lini? Jitura ndimwiraga. Tutaishi kuambiwa. Mahinda manyu no marakwihiria. Siku zetu bado zinakabia. No ndugitugatira Ngai na nyama na thakame. Lakini wewe mtumikia Mungu kwa na nyama na damu. Twathoma utiri mundu ukatakuta kitu githeru thiini wa kindu gigiko. Tumesoma ya kwamba hakuna mtu anaweza kutoa kitu kisafi katika kitu kichafu. Guku thi akira Nikodemu na Johana 3. Akiwa hapa duniani akasema kupitia Nikodemu 3. Johana 3 akiambia Nikodemu, kila gicere ni mwili ni mwili. Ambacho kimezaliwa na mwili ni mwili. Na kila gicere ni roho ni roho. Na ambaye imezaliwa na roho ni roho. Na nyama na thakame itikaga ya uthamaki wa Ngai. Na nyama na damu itairithi ufalme wa mbinguni. Na twambite guciarwo uguo. Na kwanza tumezaliwa hivyo. No nginya witikire ciugo cia Ngai igutonye matu wega. Sasa ni lazima ukubali maneno ya Mungu ikuingie kwenye masikio vizuri. Acio atatu tuthomete wira uraigua marero tathikiriria wega. Hao watatu tumesoma habari yao wana. Ndeto cireci makanua gakwa. Ile maneno ambayo inatoka kwenye kinywa changu. Danieli tega gutwega we mwanake. Danieli tega sikia vizuri. Uyu uria nguga. Usikie vile ninavyosema. Ukweli. Nawe utandikaga. Nitakuwa nakutandika. Ogithina bila kurati mwathani nginya maruo mambo ni majokereire au kinda. Ukiendelea hapo inasema mpaka machungu ya mwili imenirudia. Mahitia mekoraga uguo. Wakikosea walikuwa wanajipata hivi. Maruo mambo ni mamunyita. Machungu ya mwili imemshika. Tuli mutheru. Sasa ni wishi ukiwa mtakatifu. Tuthi Aroma 8 twari uhoro wa mundu. Twende katika Warumi 8 tusome habari ya mwanadamu. Ati uthamaki wa Ngai wana twatura uguo. Ati ufalme wa Mungu hata tukiishi hivi. Uthamakaga na mundu na nyama. O mwili ucio winaguo. Hiyo tu mwili yako ndio huwa inatawana. Ukagarura uguo huana. Unabadilisha jinsi ulivyo. Ni hitho nene. Ni siri kuu. Na nye agia hitho nene niki. Kwa nini huwa inakuwa ni siri kuu? Aria othe monaga Danieli. Wale wote walikuwa wanaona Danieli. Matiamenyaga Danieli hana tauriki. Hawakuwa wanajua Danieli hakai kama wao tena. Ona tita mundu. Si kama mwanadamu. Na ni maundu maria ekaga ri. Kwa kweli ile mambo alikuwa anafanya. Mundu mugi akiromoiga ati Ngai wa Danieli ndeithia. Mtu ambaye alikuwa na hekima alikuwa anasema Mungu wa Danieli nisaidie. Ona thamaki ni maigaga uguo. Hata mafalme walikuwa wanasema hivyo. Ngai waku ni akuhonoketie. Mungu wako amekuokoa. Hivi muria ni miruthi. Umekuliwa na simba. Origa monaga kimiruthi onaga kikuirima. Unasema hao simba walikuwa wanaona nini huko ndani? Ona yagitangika haru arima guku ri. Hata ilikuwa inasumbuka huyo anatoka huko ndani saa ngapi? We utura guku. Ataishi huko. Ni yagagite. Ilikuwa imeshikwa na wasiwasi. Tondu yonaga munyumbi. Kwa sababu ilikuwa inaona ambaye aliyeiumba. Tondu Ngai aingiraga thiini wa mundu ewe. Kwa sababu Mungu huingia ndani ya mwanadamu hivyo. Nigetha akwire kai mutoe mwi Ngai. Ndiposa akuja kuambiwa kwani hamjui nyinyi Mungu. Ni twana thoma uguo. Tumeishi kusoma hivyo. Ati oni uria ndoigire inywe mwi Ngai. Vile nilivyosema ya kwamba nyinyi ni Mungu. Uguo niguo Ngai aingira thiini wa mwili. Hivyo ndivyo Mungu huingia katika ndani ya mwanadamu. Atharuragia uria mundu aciaritwo ni nyina na ithe. Huwa anabomoa vile Mungu mtu alizaliwa na babake na mamake. Jinsi ciaku ciothe igathuthu igathira. Jinsi zako zote zinaisha. Iria wagaita nyukwa na thoguo. Zile ambazo ulikuwa umegawa kutoka kwa wazazi wako. Gutiri uhoro wa thakame na nyama ringi. Hakuna habari ya damu na nyama tena. Ni roho. Ni roho. Ona nabii maciragwo na roho uguo. Hata manabii walikuwa wanazaliwa hivyo. Na maigua he kindu kia ndonya. Na walikuwa wanasikia kweli kuna kitu imeniingia. Ni ndagutonya. Mimi nimekuingia. Ndikara huko thiini. Nitakuwa nakaa huko ndani. Urikaga uria kwenda. Utakuwa na tena ninavyosema. Iwe no waganu urenda we. Sasa sisi ni dhambi tu bado tunatenda. Agano kwagana. Endelea tu kutenda dhambi. Na imetandio kwa yathe ya kunyita. Na utambu za hapa duniani kikukushika. Tia kuga hapo. Usianze kupiga nduru. Tondu igwa uhoro wa uturo wa mundu. Kwa sababu umesikia habari ya maisha ya mwanadamu. Riria riothe ategwithamba. Wakati wote haogi. Muturire wa mundu ucio wothe kuma guciarwo nginya gukua. Kutoka kuzaliwa hadi kufa. Ukoihuritwo ni mitangiko. Unakuwa umejaa na taabu.
itonga na thini maskini hata tajiri, gutiri mundu ukoragwo na thayu. hakuna mwenye anakuwa na amani. Aria me mbia Wale ambao wako na pesa maticireaga na thayu, hawazikuli kwa amani. aria mena thina Wale ambao wako ni maskini mationaga thayu, huwa hawapati amani. na ndungirega gukorwo wina thina na mitariko, Na kuna vile unaweza kataa uko na hizo tabu o nginya hindi iria ugetikira uria Ngai arakwira, mpaka ile wakati utakapokubali wakati Mungu vile Mungu anakuambia. utige guthikiriria uria andu maigire, Waache kusikiza vile watu walisema, tondu maririe kirumi, kwa sababu walinena laana, maririe mirimu. walinena magonjwa. Riu yo ithano aroma kwanjia haria 12 aroma ithano Warumi 5 kuanzia 12. Woge kinya hau ri uhoro utariĩ ũguo twire kwĩhia kwa mũndũ ũmwe rĩ nĩkuo gwatũmire mehia matonye gũkũ thĩ, nakĩo gĩkuũ gĩgĩtonya nĩ ũndũ wa mehia. Tondũ ũcio gĩkuũ gĩgĩkĩhunja kũrĩ andũ othe, nĩ gũkorwo nĩmakĩhirie othe. 12. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Tondu mundu uria wombitwo ria mbere, kwa sababu yule mwanadamu ambaye alikuwa ameomba wakati wa kwanza, witagwo Adamu, ambaye alikuwa anaitwa Adam, andu othe mari kuu thiini wa mithimo iyo yake, watu wote walikuwa ndani yake. Uguo riria ehirie, wakati alitenda dhambi, andu othe makihia tondu me kuu thiini, watu wote wakatenda dhambi sababu alikuwa ndani yake. Tondu Ngai arutaga wira o rimwe, kwa sababu Mungu huwa anatenda kazi mara moja. Na tondu ari thiini wa Adamu, na kwa sababu sisi wote tulikuwa ndani ya Adam. Ungithoma thiini wa kiambiriria Vision ni 5, ukisoma katika Mwanzo 5, ati thutha wa miaka igana rikindu, ati baada ya miaka 100 na kitu, thutha wa Habili na Kaini, baada ya Habili na Kaini, Adamu agiciara kana kangĩ gakahigetagwo Sethi. Adamu akazaa mtoto mwingine ambaye alikuwa anaitwa Seth, kahana take, ambaye alikuwa anakaa kama yeye, kamutukiti, ambaye alikuwa anakaa kama yeye, gatiri, wa mchanga, gatoro ka muthemba, ka mchanga ya aina. Uguo tumaga tuimire thiini wa Adamu. Kwa hivyo tulitoka katika Adam. Uguo haria hene irio, mahali alidanganyiwa, nio cucu wanyu ahene irio. Hapo ndipo tu shosho alidanganyiwa. Na no thoguo guka gwa hene irio. Na hapo ndipo tu babu alidanganya. Na wali muthimo-ini uria. Na bado ulikuwa kwenye ile mizizi. Waimire wi wa maheni. Ulitoka ukiwa wa mwenye dhambi. Nikio twerwo atiriri. Ndipo sasa tumeambiwa. Ndeto ciana gikinya hau ri. Habari ikifika hapo. Riu uhoro gitariu. Sasa habari iko hivi. Kwihia kwa mundu umwe ri. Dhambi ya mtu mmoja. Nikuo watumire mehia matonye guku thi. Ndio ilifanya dhambi ikaingia hapa duniani. Na tondu eri Adamu ungikehia. Na kwa sababu alikuwa ameambiwa Adamu ukitenda dhambi ni ugakua, utakufa. Na tondu ni akihirie ri. Kwa sababu akitenda dhambi. Na kio gikuo gigitonya ni undu wa mehia. Na kifo ikaingia sababu ya. Tondu ucio igweke huja kuri andu othe. Kwa sababu sasa kifo ikajaa kwa wanadamu. Ni tondu ni makihirie othe. Kwa sababu wote walitenda dhambi. Tondu Ngai ombite andu othe thiini wa kamundu kau kamwe. Kwa sababu Mungu alikuwa ameumba watu wote ndani ya huyo mtu mmoja. Thiini wa Kristo ithuothe. Kama vile tunavyotoka katika Kristo sisi wote. Mundu ndakoragwo na Kristo wake. Mtu hakuna mtu anakuanga na Kristo. No ndamacewe Kristo wake wa mwanya. Ozo mwathani. Amen. Na ndikwihoka uguo niguo. Na hatumaini hivyo ni hivyo. Twaimire thiini wa Adamu ithuothe. Sisi wote tulitoka katika Adamu. Ngai agituma andu othe moime thiini wa mundu umwe. Mungu akafanya watu wote watoka kwenye mtu mmoja. Uguo tondu akihia ri. Na kwa sababu sasa ametenda dhambi. Na andu othe meko thiini wake ri. Na watu wote wako ndani yake. Riu othe magitorwo ni mehia. Wote wakahesabiwa wametenda dhambi. Na gutire kindu kiake ngima thiini wa mwiri ucio. Na hakuna kitu kizuri kinaweza toka katika huo. Uguo wira wa Ngai wahana ta waharaganio ni Saitani. Sasa ikakaa kama kazi ya Mungu imeharibiwa na shetani. Uria wothe arutite thiini wa mundu. Kazi yote alikuwa amefanya ndani ya mwanadamu. Na uigithie wothe uria aigithitie thiini wa mundu. Hata uwekezaji yote alikuwa ameweka ndani ya mwanadamu. Wothe ni wathaha. Yote imeharibika. Undu ucio gikuo gikihunja kuri ithuothe. Sasa wakati sasa kifo ikaingia katika ndani yetu sisi wote. Na nikio tugikuaga. Na ndipo sasa huwa tunakufa.
nĩ ũndũ wa kwĩhia kwa mũndũ ũmwe, kwa sababu ya dhambi ya mtu mmoja. tondũ ũcio nĩguo mũcara wa mehia. Kwa sababu hiyo sasa ndio mshahara ya dhambi. Amu ona hĩndĩ ĩyo watho ũtarĩ mũhe-rĩ, ũhoro wa kwĩhia warĩ o gũkũ thĩ, no rĩrĩ gũtarĩ watho gũtirĩ mũndũ ũngĩrwo nĩ mwĩhia. 13. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwemo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwa sheria. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Na tondũ wĩhia nĩ waingĩra thĩ rĩu, Na kwa sababu sasa dhambi imeingia duniani, na nĩ Saitani ũrathamaka, na sasa ni shetani anatawala. wĩhia ũgĩgĩtũũra, Sasa dhambi ikaishi. ona gũtarĩ kũrarehwo watho na njĩra ya Musa rĩ, Hata kama kujagatwa sheria kwa njia ya Musa, wĩhia no wathamakagĩra thĩ, bado dhambi ilikuwa inatawala dunia. na wĩhia warĩ o gũkũ thĩ, Bado dhambi ilikuwa hapa duniani. na tondũ gũtiakĩrehetwo watho rĩ, Na kwa sababu sheria haikuwa imekuja, gũtirĩ mũndũ ũkĩrwo nĩ mwĩhia. hakuna mtu anaweza ambiwa yeye ni mwenye dhambi. No rĩrĩa watho woka, Lakini wakati sheria ilikuja, mehia makanjia kuonekana, sasa dhambi inaanza kuonekana. tondũ rĩu gũtakĩrĩ ndũkaneke ũũ rĩ, Sasa kwa sababu sasa hakuna kuambiwa usiwaifanya hivi. ona ũngĩka ũndũ ũcio no ũngĩkwĩra wĩ mwĩhia. Hata ukifanya hilo jambo nani anaweza kuambia wewe ni mwenye Wagarara dhambi. kĩ? Sasa umepita nini? Kũngĩrwo gũtiĩ kũrũgagĩrwo haha rĩ, Ukiambiwa watu waache kupitia hapa, kana rĩrĩa gũtarĩtwo mũndũ ndakarũgagĩre haha rĩ, ama wakati akujaambiwa mtu asipitie hapa, ona tũngĩtũra tũrũgagĩra ho rĩ, hata tukiishi kupitia hapo, no ũngĩtwĩra nĩ tũrehia. nani anaweza tuambia tunatenda dhambi? No hangĩandĩkwo karatathi haha, Lakini kukiandikwa karatasi hapo, usipitie hapa, ndukahetũkĩre hapo, ũcoke ũhĩtũkĩre ho, alafu sasa upitie hapo, no ũkũnyitwo na watho ũcio, bado utashikwa sasa na hiyo na sheria, nĩ ũkũherithio, na utataabishwa, na nĩ ũkwĩrwo nĩ na wĩhĩtie, utaambiwa ya kwamba umetenda dhambi, tondũ handũ haha nĩ hagirĩtio kũhĩtũkĩrwo. kwa sababu hapo watu wamekatazwa kupitia. No na mbere ĩyo rĩ, Lakini hapo mbeleni, watho ũtanoka rĩ, kabla ya sheria, wĩhia watũraga ũthamakagĩra andũ. dhambi iliishi kutawala katika wanadamu. No nginya gwata hĩndĩ ya Adamu, o nginya hĩndĩ ya Musa, o nginya hingo ya Musa, gĩkuũ-rĩ no kĩo gĩatũrire o gĩthamakagĩra andũ, oro acio mateithie na mwĩhirie ta ũrĩa wa Adamu akĩagarara watho, nake Adamu ũcio nĩ wa kĩgerekanio na ũrĩa warĩ wa gũka thutha. 14. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo iliwatawala hata wao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adamu, nayo Adamu aliye mfano wake yeye atakaye kuja. No ningĩ gwata hĩndĩ ya Adamu ona nginya hĩndĩ ya Musa. Walakini kutoka wakati wa Adamu mpaka wakati wa Musa, gĩkuũ-rĩ nĩkĩo gĩatũrire gĩthamakagĩra andũ. mauti iliishi kutawala watu, O acio matehirie na mwĩhĩrie ta ũrĩa Adamu, kama Adamu akĩagarara watho, wale ambao hawakuwa wametenda dhambi kama Adamu marathamakĩrwo nĩ gĩkuũ na wĩhia tondũ marĩ thĩinĩ wa Adamu. mnatawaliwa na kifo kwa sababu mulikuwa ndani ya Adamu. Kuma hĩndĩ ya Adamu na nginya hĩndĩ ya Musa nĩ mĩaka mĩingĩ mũno, Kutoka wakati wa Adamu na Musa ni miaka mingi sana. andũ matũrire makuĩte, Watu waliishi kukufa, o acio matarĩte itunda, wale ambao hawakuwa wamekula ile matunda, no warĩrĩte wĩ kũu thĩinĩ wa mũthiguma ũcio, lakini uliikula ukiwa ndani ya huo mwili wake. so gwathianagia nawe, Nyanya yako alikuwa inanisha na wewe, guka gwatũraga nyua wĩ kũu mĩthima-inĩ yake, babu alikuwa anaishi kukunywa bado ukiwa ndani yake, nĩkĩo gwatagwo nĩ irumi cia magukagu. ndiposa inaitwa laana za mababu. Rĩu nakĩo gĩkuũ gĩgĩtũra kĩgiaga andũ Nayo sasa kifo ikaishi kutawala watu, arĩa matarĩte itunda ta Adamu, wale ambao hawakuwa wamekula matunda kama Adamu, tondũ Ngai nĩoigire, kwa sababu Mungu alisema, naguo wĩhia ũgĩtũra ũthamakagĩra andũ. nayo dhambi ikaishi kutawala watu. Nake Adamu ũcio nĩ warĩ kĩgerekanio kĩa ũrĩa warĩ agoka thutha. Naye huyo Adamu ndiye alikuwa mfano wa yule ambaye atakaye kuja baada. Mũndũ ũcio wonagwo nĩ anabii,
huyo mtu ambaye alikuwa anaona na wale manabii niwe Adamu wa roho ndiye sasa huyo Adamu wa roho, na niwe riu no nginya ngiacokire ndiye sasa ni lazima angerudi, nigetha Ngai acokie wira wake uria arutite kuma kiambiriria, ndiposa Mungu arudishe ile kazi ambayo alikuwa ameumba tangu mwanzo. Gutigatuike Ngai arutite wira wa tugu, usije ya kwamba Mungu alikuwa amefanya kazi yake ugucoka nino tena itakuja ima vizuri. Ugu akihariria Sasa akatayarisha ni gugoka mundu ungi otocio, utakuja mtu mwingine kama yule, no riu akorwo ena roho wa Ngai, lakini sasa akuja akiwa na roho wa Mungu, no ena nyama na thakame, lakini ako na nyama na damu. nikio aroneka ni mundu wina nyama na thakame, ndiposa anaonekana ni mtu ako na mwili na nyama, no ena ugai wothe, lakini ako na uungu wote. twakirwo atiriri hau kianda no rĩrĩ uko ihĩtia rĩatarie rĩu rĩahĩtirio tiguo kĩheo kĩrĩa Ngai aheanire na wega wake kĩhana, nĩ ũndũ ona gwatuĩka atĩ mũingĩ nĩ gũkua wakuire nĩ ũndũ wa ihĩtia rĩa mũndũ ũcio ũmwe rĩ, wega wa Ngai ona kĩheo kĩrĩa gĩokire nĩ ũndũ wa wega wa mũndũ ũmwe niwe Jesu Kristo rĩ, nĩcio ciaingĩrire mũingĩ ona o mũno makĩria. 15 Lakini kalama ile haikuwa kama lile kosa, kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja wengi walikufa, zaidi sana neema ya Mungu na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja Yesu Kristo kimezidi kwa ajili ya wale wengi. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. No riu kĩheo kĩrĩa Ngai aririe na akiheana, lakini kalama ile Mungu alipeana gĩtihana toguo, haikai hivyo, tondũ ihĩtia rĩa mũndũ ũmwe, kwa sababu ni kosa la mtu mmoja rĩatũmire andũ makuage, ilifanya watu wao wanakufa. O ũndũ ũmwe nĩ ũthingu wa mũndũ ũmwe tu, pamoja tu ni utakatifu wa mtu mmoja ũtũmaga andũ othe matuwa thingu, kwa inafanya watu wote wafanye watakatifu, arĩa mamwĩhoka, wale ambao wamemwamini, arĩa mahera mehia kuma makĩmerera, wale wote wametubu dhambi tangu zamani na maadira ciao, ile yote hata ya mababu zao, nĩ ũndũ tu wa ũcio ũmwe, kwa sababu tu ya huyo tu mmoja ũtaigana kwĩhia, ambaye hakutenda dhambi, na akorirwo nĩ Saitani o ũcio wakorete Adamu ũrĩa wa mbere, na alikuwa tu na shetani yule ambaye alikuwa amekuta yule wa kwanza, akamwĩra ndurĩria maru, anamwambia nipigie magoti, ngũhe maũndũ mangĩ, nikupatie mambo zingine, na ndahetwo ũrĩa wa mbere, kama ile nilikuwa nimepea yule wa kwanza. Yani amũhenagia o ta wahenirie Adamu wa mbere, alikuwa tu anamdanganya kama vile tu alikuwa anadanganya Adam, atĩ we kwanja gũtua mũthamaki, ati sasa kwanza wewe nitakufanya mfalme, we gũgũtua mwene ũtonga wothe wa thĩ, wewe nitakufanya mfalme wa utajiri wote wa dunia, na akamuoya agathia akamuonia, na anamchukua naenda anamuonyesha, akamwaragĩria, na anamnenea. Ũkĩngũca ta ũcio wa tene rĩ, na ukikufa kama huyo wa kwanza, tiena maũndũ ma nakũu umĩte rĩ, wacha na hiyo mambo ya huko umetoka, nĩgũkuonia maũndũ mega na meriri mangĩ ũtoĩ, nitakufanya mambo mengine yako na utukufu mingi hata ambayo haujui. Ũguo nĩ ahenetio, Kwa hivyo hata yeye alikuwa amedanganywa, no ndetĩkĩrire ta ũrĩa wa mbere, lakini hakukubali kama yule wa kwanza, tondũ ũũgĩ wa Ngai warĩ thĩinĩ wake, kwa sababu hekima ya Mungu ilikuwa ndani yake, na nĩethĩkire na alitii. ndũkanagĩe na Ngai ĩngĩ tiga niĩ, Usiwahi kuwa na Mungu mwingine isipokuwa mimi. noguo agĩĩtĩkia, Na hilo akaamini, agĩũka gũkũ thĩ, akaja hapa duniani, gũkĩyumĩria Ngai ĩngĩ, ikajitokeza Mungu na mwingine, ĩkĩmwĩra na ikamwambia goca, nisifu, ngũhe indo, nikupe mali, ngũhe maũndũ mothe ma thĩ, nikupe mambo yote hapa nĩ duniani makwa. ni yangu. Ũguo nĩ ahenetio, Kwa hivyo hata alikuwa amedanganywa. ũgakĩĩgwatia kĩwe, Sasa wewe utasema nini? nĩtuo wĩtĩkagĩra kũheneka, Wewe basi huo unakubali kudanganywa, ngoma ĩgakũheni na ũgetĩkĩra, shetani anakudanganya na unakubali, ũkamũkĩra gĩko, unapokea uchafu, ũgatigana na ũtheru ũrĩa ũgũtũmĩtwo naguo, unaacha utakatifu ambao ulikuwa umetumwa nayo, tũtingĩakĩhonokire. basi hatungeweza kuokoka. Ũguo nĩ kũrũgama kwa mũndũ ũmwe, Kwa hivyo ni kusimama kwa mtu na mmoja kũrangĩra ũthingu kwa mũndũ ũmwe, na kujilinda katika utakatifu kwa mtu mmoja, gũtũmaga arĩa othe metĩkia na mahana take inafanya wale wote wameamini na wamekaa kama yeye magatoria gĩkuũ, wanaweza kuishinda kifo, magatoria ngai ĩyo ya gũkũ thĩ ya mũhianano, wanaweza kuishinda hiyo Mungu
Mungu ya hapa duniani, na magatua Ngai uria mumbi ni mutheru. wanafanya yule ambaye Mungu ni muumba, ni mtakatifu. Gutiro ndugite ndugokiohenio. Hakuna kitu imekuzuilia kudanganywa. Shetani ni kamenyero enako. Shetani mazoea ako nayo. No uyu akimwira, Lakini huyo akamwambia, Shetani tigana nani. Shetani achana na mimi. Wewe nduri Ngai wako. Tena wewe si Mungu wangu. Njokete kurwa nawe. Nimekuja kupigana na wewe. Njokete tutithanie wira nawe. Sijakuja tufanye kazi na wewe. Ni wahenirie uria wa mbere. Ulimdanganya wa kwanza. Na nindire jiaritwo. Na mimi sasa nimezaliwa. Na ndoka kuhonokia mundu ucio wahenirie. Sasa nimekuja kuokoa yule mtu ambaye ulidanganya. Njokerie baba mbeu. Nirudishie baba yangu. Niwe utuciaraga ringi. Niye sasa huwa anatuzaa tena. Ara zikoni etikirire kuheneka. Na sasa kama angekubali kudanganywa, Ngai ndangire kindu thi. Mungu hangekuwa na kitu hapa duniani. Na ithuothe tungire indo cia gucinwo. Na sisi wote tungekuwa vitu za kuchomwa. No tondu ni kwagire umwe mundu, na kwa sababu kudhihirishwa mmoja mwanadamu waregire gukurania kiria anetwo ni Ngai, ambaye alikataa kulinganisha na chenye amepewa na Mungu, waregire kuhoria mwaki wa roho ni tondu wa mwaki atoi kuria umite, ambaye alikataa kuzima hiyo moto ya roho sababu ya moto yenye hajui, akirega kurekia utonga uria nengeretwo tondu wa utonga ataramenya hakitwo aki, ati kwa sababu angeachilia hiyo utajiri ambao amepewa na baba yake, nundu wa uthingu wa ucio umwe, kwa sababu tu ya huo utakatifu wa huyo mtu mmoja na wega wake muingi, na wema wake mwingi, ati muingi wema wake mwingi ni ukinyagirirwo na wega wa Ngai, huwa unafikiwa na Mungu, na hau kianda akandikwo, na hapo chini kunaandikwa andu aingi magagituo athingu, watu wengi wanafanywa watakatifu, otoguo ihitia riatonire thiini wa mundu umwe, kama vile kosa liliingia kwa mtu mmoja na andu othe magituika ehia, na watu wote wakafanywa wenye dhambi. noguo Ngai ekire ningi, Hivyo ndivyo tu Mungu alifanya, akiumba Adamu ungi, akaomba Adamu mwingine na akimuhe watho utoria, na akampea sheria kama yule mwingine, na ucio akirangira watho, na sasa huyo akatimiza amri, agikura andu gikuini, akakomboa watu kwenye kifo. tutithamakagirwo ni gikuo. Sasa huwa hatutawaliwi na kifo. Riu ona kuagia atia, Sasa hata umkufe aje, Luka muru wa muthoni ndakamakio ni gikuo, sasa apostol hata isturwe na kifo, tondu riu tikio githamakagira, kwa sababu sio sasa huwa inamtawala. toro kuma hindi ya Adamu Tumeambiwa kutoka wakati wa Adamu nginya hindi ya Musa, hata wakati wa Musa, gikuo giatugiririe andu othe athi, kifo ilikuwa inatawala watu wote hapa duniani. maigu wake agwetwo, Walikuwa nasikia inatajwa, magathi gugithinjira, wanaenda tu kuichinjia, gioka gikaria inakuja inakula na ikainuka na mundu, na ikienda nyumbani inaenda na mtu, mukoneka mwaruta wira wa tuhu, inaonekana ya kwamba umefanya kazi bure, to gikuo nikio giatwire githamakaga, kwa sababu kifo ndio iliishi kutawala. ona ningi nginya hindi ya Kristo, Hata wakati wa Kristo, riria okire agigitoria wakati alikuja hasa akaishinda na ariatha aya ake athingu, na akaamrisha hawa wake watakatifu, mutikanathikiririe mugambo wa gikuo ringi. msiwaisikize sasa sauti ya kifo Uguo tena. nitakuwa Shetani niwe gikuo, Hivyo ni kusema shetani ni yeye kifo, Kristo niwe muoyo. Kristo ni yeye uhai. Riu twaragia uhoro wa muoyo, Sasa huwa tunanena habari ya uhai na tukamakio ni mwaki wa Jehanamu, tunastumiwa na hiyo moto ya jehanamu. tugagitiga kwihia ta Adamu ucio wa tiri, Sasa tunaacha kutenda dhambi kama yule Adamu wa mchana. tugetikia Adamu uyu wa roho, Sasa tunaamini huyo Adamu wa roho, na agatuhe roho ucio aheirwo ni ithe, naye anatupea roho ambaye alipewa na baba yake. tugatoria uhoro wa gikuo na mehia. Sasa tunaweza kushinda habari ya kifo na dhambi. Uguo ni waganu wendete, Kwa hivyo ni dhambi huwa na ni tunapenda, utetigirite Ngai, na ni kwa kuwa hatumwogopi Mungu na ndwenda kuhana Ngai, na hutaki kukua kama Mungu. gieterere mitangiko o ta iria wonaga na andu aria angi, Sasa ngojea tabu kama zile huwa unaona na watu wale. yaga nio kwagana, Endelea tu kutenda dhambi, hunia thuti ciaku piu, endelea tu kusimbisha tamaa zako zaidi, no mitandiko ya kunyita lakini tabu ikikushika ndukaiga nduri nayo, hautasema hauna. ni kionereria gia kiria wetereire wakua, Ni kuonyesha ambacho kinachokusubiri ukifa. wetereire mwaki wa Jehanamu. Unasubiri moto ya jehanamu. Tulikie na Isaia iyo 9, Tuendelee katika Isaia 9. turaria uhoro wa mundu, Tunanena kuhusu habari ya mtu, to turi andu, kwa sababu sisi ni watu, na ndimwira Kristo ndathamakaga matu-ini, na tunaambiwa ya kwamba Kristo hatawali huko mbinguni, Kristo athamakaga guku thĩ na mundu, huwa anatawala hapa duniani na mwanadamu, amuheaga monene mothe wikage ta Ngai, kuwa no reka nginya
makiria. Huwa anampea mamlaka yote yake, anatawala kama Mungu. Kamutariria monene maya Ngai ahea mundu. Kwani hatutamani hii mamlaka ambayo Mungu huwa anapea mwanadamu. Ti wathage nginya nyoka we. Ati huwa unasurutisha hata nyoka. Wathage nginya Saitani we. Huwa unaonya mpaka shetani. Johorera uyu. Nifungulie huyu. Tuhetwo hinya Luka 10 tuhetwo hinya ukirite hinya wothe wa Saitani. Katika kitabu ya Luka 10 inasema ya kwamba tumepewa nguvu kupita yote ya shetani. Na tondu inenya kumukira ri, na kwa sababu kuna nguvu kumshinda, nikyo tumwathaga. Ndipo sasa huwa tunamwamurisha Shetani rekia uyu. Tunamwambia shetani achilia huyu. No muohore. Na umfungue. Ureke oke haha. Umwache ama aje mahali hapa. Na kaja kumuohora. Na anaanza kumfungua. Kamutariria maundu ta maya. Kwani hatutamani haya mambo. Ukaru wothe wa Ngai ekiraga thiini wa mundu. Utukufu wote wa Mungu huwa anaweka ndani ya mwanadamu. Nikyo muru wa mundu nginya nabii kundu atokite thi. Ndipo hata wakati wa manabii mahali hako amekuja hapa duniani. Okaga mundu wina nyama na thakame ota. Alikuwa anakuja kama akiwa na nyama na damu kama wewe. Na aletwa muru wa mundu niki. Na kwa nini anaitwa mwana wa Adamu? Gweta kuga sharitwo ni mundu. Kwa hivyo ni kumaanisha amezaliwa tu na mtu. Ni muru wa Yusufu. Ni mtoto wa Yusufu. Ni muru wa Mariamu. Ni mtoto wa Mariamu. Na ndi muru wa Mwaura. Na mtumishi ni muru wa Muthoni. Ni mtoto wa Muthoni. Huyo nake ni mwana wa Karemi. Huyo naye ni mtoto wa Karemi. Huyo nake aletwa muru wa mundu. Huyo sharitwo ni mundu. Huyo naye anaitwa mwana wa Adamu. None maundu maria na muno mama kagia nabii. Lakini ile mambo ambayo wako nayo ilikuwa inasoma nabii. Na chakamea ndenda muhanio. Naye anawaambia nataka mkae hivyo. Murangiriria ino thi nginya mumitorie. Mkanyange hapa duniani, mkanyange shetani mpaka mumshinde. Mwathe maundu maria mothe mahinyagiriria mundu wa Ngai nginya mumatorie. Muamurishe hiyo mambo yote huwa inafinyilia watoto wa Mungu mpaka muyashinde. Mutonye korokoro ciothe iria andu a Ngai maingirite muthimo magirire kundu kou. Na muende mpaka katika huko magerezani mahali watoto wa Mungu wamewekwa mwato. Nikyo mirango yake mahingukagira ilio mbele yao. Ndipo basi milango tu ilikuwa inafunguka hata ikiwa mbele yao. Na ni ya ruthuku. Na ilikuwa ya machuma. Ishinuriirwo cuma ingi. Ilikuwa imechomerwa machuma mingi. Ikagithio gitumi kiayo. Inakosa maana yake. Ona kali udekiritwo haniki. Mpaka anaanza kujiuliza nilikuwa nimewekwa hapa kwa nini? Ona yo nyene ka itumia ukoro i hau. Mpaka hiyo chuma inakosa maana ya kukua mahali hapo. Tondu na hutio ni mundu. Kwa sababu haijaguzwa na mtu. No ni mundu yona yehingura. Na ni mtu imeona tu ikafungua. Nake mundu aja gwita andu wa Ngai. Naye mtu ameanza kuita watu wa Mungu. Aria maturite mahingiririo ukombe-ini ucio. Ambao wameishi kufungiliwa katika ule utumwa. Aria mekuigua. Wale ambao watakaosikia. Mahingurire horo matu. Wafungulie hii habari masikio. Mage bata wa waganu wengi. Wakose maana ya dhambi tena. Meamurire Ngai mĩĩrĩ ĩyo. Waanze sasa kujitenga kwa ajili sasa ya Mungu. Oke amĩkĩre wega ũcio tũrathoma Aroma 5. Sasa Mungu akuja sasa aweke huo uzuri wake ndani yao. Ũguo nĩguo tũiroregete. Kwa sababu sasa sisi ndio tumeishi kukataa. No ndũngĩtũroregete tene na tene. Lakini hautaishi kukataa milele na milele. Ngai nĩekũrĩkania nawe. Mungu atamalizana na wewe. Mahinda maku mathira. Siku zako zikiisha. Nĩ Isaia 9. Katika Isaia 9. Hau mũraini wa 6. Katika 6. Nĩgũkorwo nĩtũciarĩirwo kana tũkaheo kahi, naguo wathani ũkagĩa ciande-inĩ ciako, nako gagetwo mũheanĩkĩrĩra wa kũgegania. Gagetagwo nĩ ũrathi. Nako gagetagwo mũheanĩkĩrĩra wa kũgegania, Mũrungu mwene hinya, ithe wa andũ wa tene na tene, munene wa thayũ. Kuanzia hapo 6 inasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Isaia nake akiona haya. Naye Isaia akaona. Na niambia akona mtoto ni akagĩata. Alikuwa ameona kwanza mtoto atapata mimba. Na ciare kari. Na azae kijana. Rĩu ningĩ nĩ arona atĩrĩrĩ. Tena hapa tena ameona. Andũ nĩ tũciarĩirwo kana. Watu tumezaliwa mtoto. Na nĩ kaĩ. Na ni kijana. Na wathani we hau ciande-inĩ ciako. Na ufalme wote ukatika begani mwake. Na keigua rĩega getagwo. Akasikia vile katakuwa kanaitwa. Mũheanĩkĩrĩra wa kũgegania. Atakuwa anaitwa Mshauri wa Ajabu. Mũrungu mwene hinya. Mungu mwenye uweza. Ithe wa
munene, baba wa milele, maretwa makwa na gaetwo munene wa thayu, na jina lake atakuwa ni mfalme wa amani. wathani wĩ ciana-inĩ ciako, Ufalme uko begani mwake. o ũrĩa tũheaga wathani, Vijinsi huwa anatupea ufalme, na mũthenya ũyũ kinyaga gĩciarwo, na siku ikafika akazaliwa, na Ngai akionania nĩko gaka. na Mungu akaonyesha ndiye huyu. Hau nĩho andũ marorete Hapo ndipo watu wameangalia atĩ iciarĩro-inĩ, ati mahali kunazaliwa. na rĩu rĩ, Na sasa Ngai nĩekerire ũira, na Mungu aliweka ushahidi, mũtigeterere kana kau, msigojea huyo mtoto, rĩu nĩ gaciarĩkĩte, ashazaliwa. tondũ o gwaciarwo kana, Kwa sababu kukizaliwa mtoto, andũ nĩ mendaga kũmenya harĩ twana tũrĩa tũciarĩtwo ũmũthĩ rĩ, katika hao watoto wamezaliwa siku ya kau nĩ leo, gaciarĩtwo, hako kamezaliwa, gũkaga ndariri, kunakosa dalili. o mũthenya gwaciarwo kahĩĩ, Kila siku ukizaliwa kijana, andũ nĩ mendaga kũmenya hihi nĩ gaciare, watu walikuwa watazamia kuangalia amezaliwa, no ũtukũ ũrĩa gaciarirwo, lakini ile usiku mtoto alizaliwa. Ngai akorire andũ marĩithagia kũndũ werũ-inĩ, Mungu alipata watu walikuwa wanalisha kondoo huko jangwani, gũgĩũka panene mũno, ikawa kuna nyota kuu zaidi, ĩkĩihũria ũtheri thĩ ĩyo, ikajaza mwangaza huko duniani, na makĩigua mĩgambo na akasikia masauti na inanda na mĩtũrirũ, ya vinanda na mitorino. rwĩmbo rũtaiguĩkĩte, Wimbo haijawahi sikika tena, na makĩigua mũgambo wa Ngai, na akasikia sauti ya Mungu, ũkĩrai, amkeni. tondũ itũũra-inĩ rĩa Daudi Katika mji wa Daudi nĩ gũciarĩtwo kumezaliwa mũhonokia. Mwokozi. Ũguo Ngai agĩtangatha, Kwa hivyo Mungu akasema, karĩa mwetagĩrĩra ambaye mmeishi kusubiri, mũtigacarie rĩngĩ, msitafute tena, gekũna, kako mahali nĩ fulani mũgũgakora mtampata ke handũ mũharatĩ-inĩ ukiwa katika mahali wa ng'ombe, ng'ombe huwa hau zina, nĩho karĩ hapo ndipo ame mũhonokia na mũkũũri wa mĩoyo yothe ya thĩ. ambaye ni mwokozi wa maisha yote hapa duniani. Rĩu Ngai agĩkĩrĩra mawĩra ma nabii nĩ mũndũ, Mungu akaweka ushahidi kwa watu wote ya kwamba nĩ mũrũ wa mũndũ, ni mtoto wa aciarwo nĩ mũirĩtu, nĩ mũrũ wa Mariamu, amezaliwa na mtoto, maiguaga nĩ mũrũ wa mũndũ, walikuwa nasikia ni mwana wa mtu, na agĩciarwo ta mũndũ tarĩ. na akazaliwa kama mtu kama sisi. Ũrathiĩ ũkĩhinga, nĩ tũciarĩirwo kana gaka rĩ, Sasa utabiri ukafika ya kwamba tumezaliwa mwana, naguo wathani wothe wĩ ciande-inĩ ciako, na ufalme wote uko begani mwake, na nĩ mũheani kĩrĩra wa kũgegania, na ni mpeani wa mshauri wa ajabu, na agetagwo ithe wa andũ wa tene na tene, na atakuwa anaitwa baba wa milele, na agetagwo Mũrungu mwene hinya, na atakuwa anaitwa Mungu mwenye na nguvu, agetagwo mũnene wa thayũ. na atakuwa anaitwa mfalme wa amani. Rĩu maũndũ marĩa mothe magũithagia Danieli na Ezekieli na arĩa angĩ maganagwo rĩ, Sasa ile mambo ilikuwa inafanya manabii waanguke, rĩu makĩanjia kuonekana. sasa ikaanza kuonekana. Maya nĩmo maũndũ marĩa monaga Sasa hii ni ile mambo walikuwa wanaona, Ngai thĩinĩ wa mũndũ, Mungu ndani ya mwanadamu, mwaki wa Ngai thĩinĩ wa mwĩrĩ wa mũndũ, moto ya Mungu ndani ya mwanadamu, Ngai Mũrungu, Ngai mwene hinya thĩinĩ wa mũndũ, Mungu mwenye nguvu yote akiwa ndani ya mwanadamu. magĩthiĩ magĩkagoca, Wakaenda wakamsifu, magĩkarutĩra iheo nyingĩ mũno, wakatoa zawadi mingi, na nĩ magerete kwa Herode, na walikuwa wamepita kwa Herode, tondũ nĩ meritwo nĩ kamũthamaki, kwa sababu walikuwa wameambiwa ni mfalme, na thamaki magayagwo nĩ ciana ciao, na wafalme walikuwa wanalelewa na watoto wao. mecirĩtie higa ciarĩtwo nĩ mũthamaki ũmwe, Walikuwa wanafikiri ya kwamba alikuwa amezaliwa na mfalme sana mmoja, sana Herode, sana sana Herode, tondũ arĩiguĩte mũno tondũ wa ngoma iria akoragwo nacio, kwa sababu alikuwa anasikika sana sababu ya zile pepo alikuwa nazo. arĩ mũtũũrie mũno nĩ Saitani. Alikuwa ameinuliwa na shetani sana. Kũu nĩkuo mehĩkire gũthiĩ kũũria kana kwĩna kana, Huko ndio walikimbia sana kwenda kuangalia kama kuna mtoto. nĩ gũciarĩtwo mũkũgai, Huko kumezaliwa. Kĩmera Akaambiwa hapana, kwĩna kana, kwani kuna mtoto. nĩtũkwenda njata yako, Tumeona nyota na yake nĩ kamũthamaki, na ni kamfalme, nĩtũiguire mĩgambo, na tulisikia masauti, nĩtũigua ũrĩa kabatiĩ kũinĩrwo, na tukasikia vile anafaa kuimbiwa. kiuga gatirĩ gũkũ, Akasema hayuko mahali hapa, no ningĩ mũngĩkona rĩ, lakini mkikaona mũke mũnjĩre, mje mniambie, thiĩ ngoce mũthamaki. niende ni msifu huyo mfalme. No makinya makona, Wakati walifika, wakati walimuona, makĩrwo Herode nĩ Saitani, wakaambiwa Herode ni na shetani, macerĩ njĩra ĩngĩ ya kũinũkĩra, na watafuta njia ingine ya kwenda nyumbani, mũcoke kwanyu. mrudi kwenu. Herode agĩtũũra agiĩkaga Na sasa Herode akaishi kutaabika nginya hĩndĩ ĩrĩa akuire. mpaka ile siku alikufa. Ũguo nĩ mũndũ, Kwa hivyo ni mtu, na Herode na Saitani na Herode na shetani nĩ mamenyaga nĩ mũndũ ũtariĩ atĩa. walikuwa wanajua ni mtu anafanana naye. Onge kũruta andũ wathani-inĩ
kutoa watu katika ufalme wa giza. Ona toyo muthuraga inywe. Hata kama yenye tunakuwa tunachagua. Rĩrĩa kũrĩrĩa ũthamaki wa Ngai ũke, wakati tutakuwa na ufalme wa mbinguni uje, nĩ mũkamenya kũrĩa Ngai akũraga ciana ciake. Mtajua mahali Mungu huwa anakomboa watoto wake. Watho-inĩ wa nduma, katika sheria ya shetani. Tondũ mena hinya. Kwa sababu ako na nguvu. Ona wewe na hinya. Hata huyo ako na nguvu. Nena wathani wa kuga hatikanagererwo. Na ako na nguvu ya kusema hapa kusiwahi pitiwa. Na andũ makanja kũnyitwo nĩ watho ũcio makĩohagwo. Na watu wanaanza kushikwa na hiyo sheria wakifungwa. Ũguo nĩ mũnene. Kwa hivyo ni mfalme. Ũguo nĩ mũthamaki. Ni mfalme. Na ningĩ nĩ mũnene wa thayũ. Ni mfalme wa amani. Ndathamakaga na gĩthũri. Huwa atawali kwa kifua. Nĩ aragĩria andũ ihinda inene mũno. Huwa anaenia watu kwa muda mrefu sana. Ayaga kũnyita kuohe korokoro cia gwake. Kitambo afike akushika kuweke kokorogoro zake. Tondũ ndarenda ũrĩre. Kwa sababu hataki upotee. Na ndarĩ ũru na mũndũ. Na hana shida na mtu. No ningĩ marakara make magĩkinya rĩ. Lakini hasira zake zikifika, ndũngĩmetiria. Huwezi ukaweza kuyasikia. No nginya kũingĩra thĩinĩ wa korokoro ciake. Lazima utaingia kwenye kokoro zake. Tondũ wakĩrega thayũ. Kwa sababu sasa umekataa amani. Na mũgĩthomete muga if diploma fails use violence. Alakia Wanjiru. Ndaiga atia. Nimesema nini? Watu wangu. Na wakĩrega thayũ. Umekataa amani. If diploma fails use violence. Nĩguo mũthũngĩtie kĩngĩ. Nĩ mũnene wa thayũ. Yeye ni mfalme wa amani. No tondũ wakĩrega thayũ mĩeri 3 mĩaka 3. Na kwa sababu sasa umekataa amani kwa miezi mitatu. Nĩ ũkuona wathani na hinya ũcio enaguo. Sasa atatumia ile sheria yako nayo. Nĩ egũkuoha. Atakufunga. Maũndũ maya mothe ekĩraga thĩinĩ wacio mwĩragwo mwĩnyihĩrie na mũmathĩkage. Hii utawala yote inakuanga katika ndani ya hao kuwa tunaambiwa tuwatii na tuwasi. Egayagĩra mahande ũthamaki wake. Ndio huwa anajigawa ndani yao, ndio sasa wale wanasimamisha ufalme wake. Nĩo egayagĩra mekage gũkũ thĩ ta Ngai. Ndio Mungu anajigawia wao wanafanya hapa duniani kama Mungu. Magakĩagagia Saitani. Sasa wanamshumbua Shetani. Na monene make mothe ma tũhũ. Na makuu yake yote ya bure. Na ũtonga wake wa maheni. Na hata utajiri wa uongo. Wothe ũkarangĩrĩrio thĩ. Yote inakanyangiwa chini. Tondũ tuthomagĩrwo Job 22. Katika hiyo Ayubu 22. Kĩu wanengeretwo mbere ũrĩa kĩere nĩgetha kĩrangĩrĩrio. Hiyo ambayo ulikuwa umepewa kwanza uweke chini kanyangiwe. Nĩgetha ũheo dhahabu ĩrĩa ya ma. Ndipo sasa uweze kupewa ile dhahabu ya ukweli. Wakĩrega ũraga nacio. Sasa ukikataa unapotea nazo. Ũguo na ndũngĩrega gũthamakĩrwo nĩ ũyũ. Na uwezi kataa kutawaliwa na huyo. Nĩ mũndũ. Ni mtu. Na aciarwo nĩ mũndũ. Na awezaliwa na mtu. Na nĩ mũthamaki. Na ni mfalme. Tondũ aciarĩirwo andũ. Kwa sababu amezaliwa watu. Ndaciarĩirwo araika kũrĩa matu-inĩ. Hajazaliwa kwa ajili ya malaika. Na ndanaciarwo athamaki kũrĩa matu-inĩ. Na hakuzaliwa atawale huko mbinguni. Aciarwo athamakĩre ũrĩa Ngai endaga mũndũ athamakĩre indo ciothe iria Ngai ombĩte. Amezaliwa ndiposa atawale hapa duniani vile Mungu alivyokuwa anataka. Mũnene wa thayũ. Yeye ni mfalme wa amani. Masebe. Naguo ũhoro wa ũrĩa wathani wake ũikaraga. Ũgaikara. Rĩdi we mtumishi. Naguo ũhoro wa ũrĩa wathani wake ũgaikara ũkĩnenehaga ona thayũ-rĩ ndũrĩ hingo ũkehera gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki kĩa Daudi kana were ũthamaki-inĩ wake. Naguo ũikare wĩkindĩire na ũkehanda wega na ũtũũre ũtirĩrĩirwo na ciira wa kĩhoto ona ũthingu gwata rĩu nginya tene na tene. Wĩrutanĩria wa Jehova mũnene wa ita nĩguo ũgatũma maũndũ macio moneke. Namba 7. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe. Katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake kudhibitisha na kutengemeza kwa hukumu na kwa haki. Tangu sasa na hata milele, wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakaotenda hayo. Bwana apewe sifa. Ũguo nĩguo Isaia erirwo. Hivyo ndivyo Isaia aliambiwa. Atĩ naguo ũhoro wa ũrĩa wathani wake ũgaikara ũkĩnenehaga. Na ya kwamba kuhusu ile ufalme wake vile utakavyozidi kukua. Ona thayũ-rĩ. Hata amani. Ndũrĩ hingo ũkehera gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki kĩa Daudi.
Hata hiyo amani hakuna wakati itakapoondoka katika hiyo kiti cha Daudi. Uguo ni guku thi. Hivyo ndivyo kuko. Daudi ikaraga guku thi. Daudi alikuwa anaishi hapa duniani. Aikaraga Jerusalemu. Alikuwa anaishi na huku Yerusalemu. Nao athamakaga ari. Alikuwa anatawala akiwa huko. Na maguta marĩitĩrĩirio nĩ ũyũ ũgoka. Na ile mafuta ambayo alimwagiwa ni ya huyo ambaye atakaye kuja. Ũguo ũhoro wake wa Jerusalemu wa Yesu Kristo. So wakati habari ya Yesu Kristo ilianza hapo Yerusalemu. Wathire ũkĩnenehaga na ũkĩingĩhaga. Ilienda ikiongezeka na ilikuwa kubwa. Na ũkĩgĩa hinya. Na ikiendelea kupata nguvu. Wathani ũyũ no thamaki igĩthiĩ ituri ciothe cia thĩ. Ufalme huu na hata amri hii aenda ikizia hapa duniani. Thĩ yothe ĩgĩcoka moko-inĩ ma Ngai ũrĩa endaga. Dunia yote karudi mikononi mwa Mungu vile alikuwa anataka. Kanitha nĩguo wathaga thĩ. Kwa hivyo kanisa ndio huwa inatawala dunia. Na nĩguo ũmũrĩkagĩra andũ othe. Na ndio huwa inang'aa kwa watu wote. Arĩa oru na arĩa ega. Wale ambao ni wabaya na hata wazuri. Nakuo kwĩrutanĩria kwa Ngai. Nayo sasa bidii ya Mungu. Na igua thaire we. Na ndivyo tuko na uvivu. Onake agwatĩire kĩa hinya. Hata alishika kwa nguvu. Ndũgĩtũre toro. Basi ishi kulala. Wĩtũre wĩgwatagia. Basi ishi kulalamika. Hau ndio ũrĩa ingĩkire niĩ. Hapo sijui hapo vile ningefanya. No ndĩrerutanĩria. Bado tunatia bidii. Na ile ndikanero ũguo rĩngĩ. Alisema asiambiwe hivyo tena. Nĩkĩo achievĩte akoni ũrerutanĩria. Nini umeshika kama unatia bidii? Atĩ maũndũ macio mothe makahotekeka. Ati haya mambo yote yatawezekana. Nĩ ũndũ wa kwĩrutanĩria kwa Ngai we mwene. Kwa sababu ya bidii yake Mungu. Nĩgetha egwatĩre maũndũ macio. Ndiposa aweze kuyashika haya mambo yote. Tondũ gũkũ thĩ gwĩ Saitani. Kwa sababu hapa duniani kuna shetani. Na yetuire Ngai. Na alijifanya Mungu. No Isaia nĩerĩtwo atĩrĩrĩ. Lakini Isaia alikuwa ameambiwa. Gĩtĩ kĩu kĩa Ngai ũcio. Hiyo kiti ya huyo Mungu. Gĩgatũũra kĩrũmĩtie nĩ ũhoro wa ũthingu na ciira wa kĩhooto. Itakuwa imeishi kudumu kwa sababu ya haki. Iria ngwĩra tiga waganu rũmie ũthiũ nĩgetha ũtirire gĩtĩ gĩkĩ. Ile tunaishi kuambiwa ya kwamba wachana dhambi ndiposa waweze kusimama kwenye utakatifu. Ciira ũrĩa ũtuagĩra andũ nĩ wa kĩhooto. Sasa ile kuhukumu huo na hukumu watu inafaa. Kana nĩ thĩna ũkoragwo naguo ngoro. Ama bado tu ni shida uko nao katika Mungu. Nĩ ũthamaki wa Ngai ũragagia. Ni ufalme wa Mungu huo unataabisha. Rĩu ndĩronire habari-inĩ hwaĩ. Aliona katika habari siku ya jana. Arĩa mathomaga ira. Wale huwa wanasoma jana. Mahũranĩte mũno. Wakiwa wamepigana sana. Nĩ thabatũ-inĩ. Wakiwa katika Sabato. Nĩ ũramonire. Nani aliwaona? Hands up. Mwĩroragĩre mohoro. Tuwe tunaangalia news. Nĩgetha mũgathomaga. Ndiposa tuwe tunasoma. Na mũkohĩgaga. Na tuwe tunaelimika. Kĩũngano kĩnene mũno kĩronganĩtwo ira. Kongamano ambalo lilikuwa kuu sana. Ahunjia erĩ maroka. Wahubiri wawili wakaja. Na no wa kanitha. Na bado ni wa kanisa. Matuĩkanĩte. Wakiwa wameachana. O mũndũ aranjia kũhunjia hake. Kila mtu akaanza kuhubiri kwake. Ũyũ akahunjia hano akahunjia harĩa. Huyu anahubiri mahali hapa, mwingine anahubiri pale. Kanitha wa Ngai makiuga. Na ni kanisa la Mungu akisema. Na mbere ya Ngai. Na kwa mbele ya Mungu. Tondũ Thabato ĩkĩrĩ ya Ngai makiuga. Kwa sababu wanasema Sabato ni ya Mungu. Ũũ nĩguo andũ maconoragwo. Sasa hivi ndivyo watu huwa wanaibishwa. Rĩu ona thigari cioka rĩu nĩcio njega. Ati sasa maskari wakija sasa hao ndio wazuri. Ndio ciracokeria hunjia thayũ. Ndio wanarudishia wahubiri amani. Nĩgetha kũmenyekana ti kanitha wa Ngai. Ndiposa ionekane kweli si kanisa la Mungu. Nĩ ũndũ cia ndaimono. Ni mambo tu ya shetani. Mũngĩhorerio nĩ thigari atĩ. Mnawezaje kuja mkuto na maaskari? Na ũthamaki ũretwo nĩ ũthamaki wa thayũ. Na sasa huu ufalme mnasema ni ufalme wa Mungu. Na ũguo nĩguo kanitha wa Ngai ũbatiĩ gũkorwo ũhuana. Na hivyo ndivyo ufalme wa Mungu unafaa kuwa. Atĩ maũndũ mothe matingĩaga gũka mũteithũranage na njĩra ya thayũ. Ati mambo yote haiwezi kosa ukuja, lakini mwa mnaitengeneza kwa amani. Nũru makonanie Saitani mũnene mũno kanitha-inĩ ũcio. Lakini wakaonyesha shetani mkuu zaidi katika hilo kanisa. Kĩrũgame harĩa na maikrofoni. Chukua hiyo maikrofoni unasema pale. Waanze kuhubiri. Haleluya. Mwana ni roho zote wa Ngai. Mkiwitikia moto hujie. Tutaendelea tago. Mwanzani ya gospel. Nuli, zinaja kanisa letu kutoka mbali na msikiza watu kama hawa. Nuli. No sirike makaji maroki. Sasa washirika wakasimama. Liwa mretikia mahujio yule. Hapo wanaamini huyu mhubiri. Na mretikia mahujio yale. Hapo wanaamini yule mhubiri. Na mrajia gukanirira. Na sasa nao wakaanza kupigana. Na watu eradidio. Sasa Sabato ikaisha hivyo. Usitibhani. Sasa hiyo si amani. Nĩwĩra mũtheru kanitha wa Ngai. Sasa hiyo ni shahidi tosha. Na mararia maũndũ maingĩ mũno. Na wanakasema mambo mengi sana. Kĩrĩa
kile aya marorania ambacho hawa wawili wanaulizana. Uguo tigwo witagwo thayo. Hiyo sio, hii inaitwa amani. Na maundu macio mationekire thiini wa kanitha wa Ngai. Na hiyo mambo haikuwa ipatikana katika kanisa la Mungu. Tondu Kristo niwe urathamaka. Kwa sababu Kristo ni yeye alikuwa anatawala. Na aria othe mageria kunina thayo, na wale wote ambao wanajaribu kumaliza amani, ni bara amarutagira. alikuwa anawatolea vita Na akamoha korokoro cia na anafunga kwenye korokoro zake. No kiugo kiaragio ni mutumwo. Lakini ni neno tu lilikuwa linaongea na mitume. Wenda kuha nyumba miaka 6. Wewe nimekufunga kwenye nyumba miaka 6. Ukoima kaudenda. Sasa utatoka huko nikitaka. Namo wokira ukainuka. Sasa unaonga tu unaenda nyumbani. Ukageragia kuume yo nyumba. Unasikia kutoka kwenye hiyo nyumba. Wana utheri wa Ngai. Ukiona mwangaza ya Mungu. Unacoka nyumba. Unarudi tu kwa nyumba. Ndiko mama sagira. Sasa huko ndiko walikuwa wanaishia. Nyama cigathira. Nyama zinaisha. Na wengi walikuwa wanakufa hivyo. Makigeria kunina thayo. Wakijaribu kumaliza amani. Na nabii monaga ni munene wa thayo. Na manabii walikuwa wanaona ni mfalme wa amani. Ngai ti Ngai wa ngui. Mungu si Mungu wa vita. Ona mutheru Paulo neraga kanitha. Hata mtakatifu Paulo alikuwa anasema hivyo. Ngai ni Ngai wa thayo. Mungu ni Mungu wa amani. Toni ekirire anabii uguo. Kwa sababu alifanyia manabii hivyo. Ndagathamaka taruto na agacagua na aria angi. Hata tawala kama akina viongozi ambao tuko na wao. Kana aria manathamaka thĩ ĩno. Ama kama wale wameishi kutawala hii dunia. Kana andu ta Hitler. Ama kama watu kama Hitler. Athamaki ta acio. Mfalme kama hao. Uthamaki wake ukiro ni ugakorwo wikuranite. Ikaonekana kwa mfalme wake utakuwa uko mwingine. Noguo Daudi akoragwo. Na hivyo ndivyo tu Daudi alikuwa. Ari na roho ucio. Alikuwa na hiyo roho. Uguo ari mbegu iyo. Ilikuwa tu hiyo mbegu. Na wathani wothe wa Daudi wa miaka 40. Na ufalme wote wa Daudi miaka 40. Maandiko moigite agiture na thayo. Inasema ya kwamba aliishi kwa amani. Nginya aria othe mahakanite. Hata majirani wake wote. Na gutire bururi wokire kumukirira murutire bara. Na hakuna nchi hata moja iliweza kumletea vita. Ndungihota na kanitha wa Ngai. Uwezani na kanisa la Mungu. Yogwitwo utanyongwa. Na woneka yohanĩtwo handũ igũrũ na hatirĩ njibe. Yoneka yonjurĩte handũ igũrũ ũguo. Na uonekane ukiwa umehang mahali juu na hakuna kitu imekushikilia. Tondũ nĩ mũnene wa anene. Kwa sababu ni mfalme wa falme. Na hinya munene enaguo. Na nguvu kuu ako nayo. Nĩ twathoma mwene hinya, Mungu mwene hinya. Tumesoma ya kwamba ni Mungu mwenye nguvu. No he kĩrĩra araheana. Lakini kuna ushauri ako nayo. Kĩrĩa aheanire mĩaka ĩyo ambayo alipeana kwa hii miaka 4. Gĩkĩmakia andũ. Ikastua watu. Maũndũ mataiguĩtwo. Mambo ambayo haiko imesikika. Injili itatonyete matũ ma andũ. Injili ambayo haiko imeingia kwenye masikio ya wanadamu. Na hingũragĩra tu o aria ake. Na alikuwa tu anafungua ambao walikuwa tu wake. Acio nĩo maiguaga mũgambo ta Danieli. Hao ndio tu walikuwa wanasikia tu sauti kama akina Danieli. Tegera gũtũ. Niweke sikio. Ũngĩcoka ũtutha Danieli tũgũthamaga 10. Ukirudi nyuma hiyo tulikuwa tunasoma hapo Danieli. Ati aria othe twarĩ nao. Ati ambao wale wote tulikuwa na wao. Nĩmonire ũtheri ũcio. Waliona huo mwangaza. No matigana kũigua mũgambo. Lakini hawakusikia sauti. Na mona ũguo makĩũra. Na wakati waliona hivyo wakatoroka. Makĩrigania ndĩ iki hau. Wakaniacha nikiwa peke yangu. Tona maũndũ marĩa monire. Kwa sababu ya ile mambo ambayo waliona. Ũguo mũgambo wake aiguithagia tu o ũrĩa tu arenda aigue. Kwa hivyo sauti yake huwa ananenea ambaye huwa anataka tu asikie. Ona ũhoro wa Paulo noguo huana. Hata mambo ya Paulo iko hivyo. Arĩa othe marĩ nao. Wale wote ambao alikuwa na wao. Nĩmonire ũtheri. Waliona mwangaza. No matigana kũigua mũgambo. Lakini hawakusikia sauti. Tondũ matiarĩ mahonoke. Kwa sababu hawakuwa waokoke. Arĩa ahonoke wiki. Alikuwa tu aokoke akiwa peke yake. Aigua uge wakwa. Sikia tu useme wako. Na noguo arera anabii. Na ndipo ni hivyo tu anaambia manabii. Rũgama na magũrũ maku. Simama wima. Umenye wĩ wiki ũguo. Ujue uko peke yako. Ucoke ũtege gũtowera ũthikĩrĩrie ũrĩa nguga. Alafu sasa utege sikio yako vizuri usikie nitakavyo kunenea. No nginya weherie maũndũ ma andũ thĩinĩ waku. Kwa hiyo sasa ni lazima tuondoe mambo ya watu ndani yetu. Na weherie wĩendi wa mwĩrĩ ũcio waku thĩinĩ waku. Na uondoe kujipenda kwa hiyo mwili ndani yako. Niĩ nongoretie ũguo. Sasa mtume ametazamia hiyo. Nĩgetha mahinya macio matoikũrũkĩre. Ndipo sasa hiyo nguvu ituteremkie. Twanjie kũrangĩrĩria thĩ ĩno ya Ngai. Tuanze sasa kukanyangia hii dunia ya Mungu. Tũrange kĩrĩa gĩothe gĩtahandĩtwo nĩ Ngai. Tuondoe ambacho Mungu hajakipanda. Twagithie kiene mĩrango ĩyo ya thuku. Tukoseshe maana hiyo milango ambayo imefungia watu.
tumiagithie bata wayo ikose haja yake. Ni mahinda rate tunde na bata hau. Ni wakati inapoteza bure, haina maana hapo. Tucoke tuingire kuu thiini, alafu sasa tuingie huko ndani, tuthie tuohore aria othe matuire mohetwo kuu, tufungue wale wote ambao wameishi kufungwa mle ndani, aria morereirio kuohorwo, wale wote ambao Mungu ametazamia kufungua, aria mekuhingurira uhoro matu, wale ambao watakaofungulia hii habari masikio. Uguo watigwo kuu ni thina waku. Kwa hivyo ukiachwa huko ni shauri yako, na weterera mitathio, na sasa ngojea basi taabu. Ngai ariko yani uyu alikurithagia alikuherithagia, sasa atakuwa anakulisha akikutabisha na kuiye miaka mingi muno, na kuweke miaka mingi, nigetha thomithanagio nawe, ndio sasa uwe unasomeshana na wewe. Ciana cia Ngai irehagwo hariwe, watoto wa Mungu wanaletwa kwako yuka guthoma, wakikuja kusoma, ndukarega kuburimwo mbere ya cithome, na utakosa kufurimiwa mbele yao wasome na wewe, tondu kwa ikorokoro ri, kwa sababu kama uko ndani ya korokoro tulitumaga mwenjeri-ini citu, ndio utakuwa tunatuma mmoja katika njia zetu arie nawe, akuje sasa anene na wewe, na andu Ngai makonaga uguo, na watu wa Mungu wanaona hivyo, nayo karia muno, na hata wewe unaongea sana. Ni no njire andu othe me kanitha-ini wa Ngai, mimi naweza ambia watu wote wenye wako kwenye kanisa la Mungu tuache mzaha. Ni uthoretwo Hivi mnaona nikiwa nimeisha, uthinite hivi mnaona nikiwa na taabu, ni ndanyitirwo ni thina ri Mathayo 7, nilishikwa na taabu ambayo iko katika Mathayo 7, ati matikana heo indo cia Ngai iria nyamure, ati wasiwahi pewa vitu za Mungu ambazo zimeteuliwa. ndikuhitha ngiaria tondu ni ngwenda andu othe matherero, tondu kwenda mundu akagĩa na thina tondu ndi naguo, na ningetaka kuongea kwa sababu sitaki mtu mwingine apate taabu kama yeye niko ni nayo. ndatuikire nguruwe, Mimi nimeshakuwa nguruwe, na ngiro ndigaiterwo mbia cia Ngai, na nikaambiwa nisimwagiwe pesa za Mungu. riu mwire andu a Ngai Sasa waambie watu wa Mungu makinderie kuu githomo-ini, bakae huko tu kwenye somo, tondu ni maundu maria ngeragera thina wa guku nja, kwa sababu ile mambo huwa anapitia nikiwa huku nje. ni ndingĩenda mundu ũngĩ nginya gĩũka gũkũ, Siwezi taka mtu mwingine akikuja mahali hapa. mujie wathi umere Mhubiri ukienda tu uambie ndarĩ kũu, nilikuwa huku, na rĩngĩ rĩtwa rĩakwa rĩkoragwo kũrĩa Kĩmende, na labda hata jina langu linakuanga huko pande za Kimende. nĩkuo ndathoma kanitha, Huko ndiko nilikuwa nasoma kanisa. ũguo rĩtwa rĩakwa rĩkoragwo kũrĩa Kĩmende, Kwa hivyo jina langu niliacha huko kanisa la Kimende, nĩo rĩrikanaga tondũ ndathiĩte ona hau, kwa sababu huko ndiko nilikuwa mwana atari itherũ, huwa tunaona kama ni mzaha. Tusubiri ndũke turutanage nawe cirugi na gũkũ Mexico, wacha tuwe tunafunzana na sisi Mashiro akiwa huko Mexico akihubiri, handũ haturutanage nawe kuliko tuwe tunafunzana na wewe wĩ njera ya Ngai, uko umefungwa na Mungu. atĩ marĩko mekuga magatiga marĩtwa mao, Maandiko inasema ati wataacha majina yao, nĩgetha andũ a Ngai makanagio na menjithagio namo, ndiposa watu wa Mungu wao wanaonywa kupitia wao, ati Ngai ũrogwĩka ta ũrĩa ekire Anania, ati Mungu akufanyie kama vile alivyofanyia fulani, na ũgathiĩ tondũ ũkĩrĩ gũkũ thĩ ĩno rĩ, na naenda kwa sababu tu bado ukiwa hapa duniani. nĩtũke assembly ĩrĩa wathomaga, Tukuje mahali ulikuwa nasoma, tuonio kwanyu, tuonyeshwe kwenu. ũyũ nĩwe tũmwĩraga Huyu ndiye baya kuwa nawaambia, tũhũthĩre rĩtwa rĩake gũkanania, tulikuwa tunatumia jina lake kuonya watu, nĩkĩo tũronire mwarĩri tũke tũrutane nawe, ndiposa tuliona dada yetu tukuje tufusane na wewe, tondũ nĩ kwĩrĩtwo tũrutanage na andũ tawe, kwa sababu wewe unafahamu ya kwamba tumefunzwa tuwe tunafunzana na watu kama wewe, nĩgetha matikanekore mũtũrĩre to wĩ thĩinĩ wao, ndiposa watu wasiwahi jipata katika hii tabu ambayo uko ndani yake. tũtigĩrĩtio gũka gĩthaka Ujakatazwa kuja kwenye kichaka, kũrĩa Wameru ndiacongagĩra kũu nja rĩngĩ, Ngai no mũrathima, Mungu apate kuwabariki. ĩkomere no acokie ũguo rĩ, Kama dada yetu anaweza tulala hivyo, Bwana apewe sifa. Amen. Amen. Ehia mutiko na muthamaki, inyuĩ mwĩkaga ciĩko itarĩ njega, inyuĩ mũrakaragia Ngai witũ, horokirie gũka ndĩmwĩre, mũninwo mũthire, tarorai ũrĩa ndũgwethiage, ũrutũkage gathiĩ na ndĩcokia, ta mũroke igũrũ